tau tuai o le alofa a moe moe. Tawhia whalongo atu I lo si ufofo, le no wali I le awa saunia moe. So sauta talo uale fo I fua. Olo e tuli vae ai malo I mata. Tauta ua tu iluma ole atua. O ai se ai na watau vai vai. Le ali ia ia e toe ta I mai. Nei ainga ua e toe whaatutu. Tutole whatu o le loto mawalalo. Oe ole anga malu. O ani aso le o langa o tutoe. Ia tau tuai o le alofa a moe moe. Ia whalongo atu I lo si ufofo, le no wali I le awa saunia moe.
O te whātala whātu i le tunu ure nei so fau, wha mālon fulau tātu i le stofi, le so iwa o le masino mati tausanga i lua fe lua se fulu ma le tonu, ma o le tautua mata le siu fufonga o le laumua. Ano maia, o le tātou sauninga lotu o le ataita ia le sunga le whawhiringa, Pastor Henry Ungapo, mai le kālesia so fitu o le toia fio mai polirua. E usmai al whawhiringa. O te toe whatale whatu i le pai o si o tātou tunu. I le nei tai au fau am whai ono tātou au le mai le lofa ma le anga le lei o lo tātou tua. E o mai asi o tātou tāpua i atu i le tua. I o tau pepese atu i a iova i le vi inga. I o tau whai pesenga i lo tātou tua i le kitara. O le ufitia le langi iau, o le saunia le ua, mo le ele. O le whaatupu le mutia i maunga, se o tātou tatalo. I o e le tua, moni ma whaamaoni upu o le whaisalamo. O le tua alofa. O le tua hoa i mai le manuia i o tangata. O le tua e te saunia me le lei uma. Awa le soifua ma le olo o tangata whaatua. Mātua mataina le neitai au i ngā luenga matiute. E mai se foi a wafionga o le amatu whaitau ma whaasoina. Wa manuia baila o fio i le amatanga o le neiaso. I lo suafa Yesu. Amen. Li ingo le atua ua saunia. Matango fiela la fa, fo mataya uma, fa fetai la tama, fai lolo na mana, sua maliela la fa, fo mataya uma, lona ama fola, e lolo tona wa. Longo tangi talinga lona lo famo. O e mau. Taya matango fie wambanu malo. Yesu. Wawala. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Tofo ilona lo fa. Taya uma, fa foina e moia, tonu ayo wala, e mai na lo fa, fo taya uma, e la tua lo na vinga, sililo mea uma, longo tangi talinga lo na lo famo. O e mau, taya matango fie wa manu malo, Yesu, wawala. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ua sio mia siona, arola na lo fa. Puna leola, puna ya yo maota, e malia ilo wanganga, ulu fale fia fia, longo tangi talinga lona lo famo, o e mau, taya matango fie wa manu malo, Yesu, wow. Tawino
mafionga pa ia le tua le nei tai au. Usi o loo tātou whaongaina i le nei vai aso. I se Iakopo a lona mta upu mua. Wai upu e lua se ia o le whai upu e walu. O te fia whai tauina. O usoe, ia o tō manatu. O le mea fia tele ai pe a maua o tō i tofu tofonga i se esi. Ina ua o tō iloa. O le tofu tofoina o lo o tō whātua. E tupu ai le onusai. A ia ato toa le ngaluenga le onusai. Ina ia ato toa ai ma ia sao o na lelei ai o tō. Ia le ai se mea e tasi e mativa ai. Ai a whai ua le ai se poto i so o tō. Ina o le atuia i le atua. O le foa i tele mai i tangata uma ma le to e tautaua. O na foa ina mai ai lea ia te ia. A ia o le atu ma le whātua. A lava ne i masalusalo. A wā o le masalusalo. E tusa ia ma le peau o le sami o sou i le matangi. Ma fe lafo a ina. A lava ne i manatu lea tangata. Na te maua se mea tasi mai le ali. O le tangata whaaloto lua. E whaale tu mau ia i ona ala uma. Whaamanuia mai le atua. I le whaitauina. O ana fionga pa ia. O lo tato iai pea i le au tū. Whaatulanga ina o le nei vai aso. Ia tato. Pai ngā lotu o le tai au. O i le liu ina lea o puapua ngā e avea. Ma le manu malo. O le oli ma le fia. Sa tato whaasoa dadafi. I le foi upu e lua. Fai upu e tolu. O le tusi lava lea sa tātou whaitawinga. Ina ua o tō iloa. O le tofo ina o lo o tō whaatuatua. E tupu ai le ono sai. Tā tātou wa o ina ai ma o tātou moli mawina. Te tasi o vaenga tā ua le nei. E mawhai ai o na suia le popua ngai a vea manu malo. Te ao o ina tofo ina lo tātou whātuatua. E tupu mai ai le ono sai. E tupu mai ai le ono sai i mea ti ngā ma mea whainga tā o le o langa le nei. A o le tai au nei. E fia wha wau ia le tātou whaasoa i le whai upu e wha. Pai mai a ia ato atoa le ngā luenga a le ono sai. Ina ia ato atoa ai ma ia sao o na le lei ai o tau. Ia le ai se me tasi e mativa ai. Wha wau i le tātou whaasoa i le upu lava lea o le ono sai. E whape i le ngā luenga le ono sai. E whape i le ngā luenga le ono sai o lo tā ua le apostolo o Iakopo. O nisi taimi pe a o mai whaingatā ma pōpua ngā. Tātou te manatu lava ina ia vave o na uma atu. Vave o na mou atu. Ina ia ave ese atu ai le mamawhatu o le avenga. O lo tau aveina. Pe a o ina tu lai mai whaingatā i le soifuanga ma le olanga. Ai fōlinga mai i le apopo inga le apostolo Iakopo. O lo au mai ai ia se isi le sona tā ua tele. Ina ia ao no tātou tu mau pea ma ono sai po le alava le E o mai ai whaingatā ma puapua ngā ia te i tātou. Ona e iai le mea tā ua e tatau ona tupu ai. E tatau ona ato atoa ai ia le amio ma le soifuanga o le tangata. E pei lava o Yesu Keriso. O lisio tala o le tuspa ia. E whai ngō fie ona tatai iai le tā ofi ma le mawhauwhau e au mai ai a o onga. E tātou te whaamao lia ai, ia le apopo inga le apostolo Iakopo. O le tala ia noa, mana tua e lua vaenga, tātou te maua ai,
le lava o le ono sa'i o noa le au ngā le atua ngā e ngā mua a o le iyo o mai le lolo sa whao ngā i le atua noa i tausanga i se lau lua se fulu na te whau wina ai le waa ma fola i na ai le fe au o le whao la tanga i lea taimi umi sa ono sa'i ai noa e whai ngō fie lava o na mawhai o na whapea i whonoa ua lava tausanga e lua ua lava tausanga e lima e la aunga ai ma fola ai le whao la tanga ia e tau la i lo le wa ai i le whauina o le waa ina ia whaasauina ai ia malona a inga peitai sa le ai sa mawhai o na ono sa'i noa ma whaasoa pea ma whai le wala au alofa i tangata e iai le mea tele o le a o mai o le ono sa'i leo noa na ato atoa ai ia lana masao ai lana mio i luma o le atua ina ia whaau ai pea ia le ngaluenga sa ia whaatinoina o le vaenga lona lua o le ono sa'i o noa sa ia ono sa'i ai i tatonu o le waa e lo u talitonunga ana o se sa moa lea sa i tatonu o le waa masalo e umaloa ia na yaso o na taimi sa whapena o na ia i tatonu ona manatu le o tatau o na talepele pito i lunga o le waa ai tilo ma waa ai po le ale tūlanga ua iai a o noa le ai o le whaamtalanga le tusio o kenese i le kenese mata upe fito whai upe wha e o le whai upe sfuma le tasi na ulu fale noa i le maasina lona lua i le aso se fumi a e mai tau wina le taimi lea e whaai u le tala ia noa i le kenese mata upe valu whai upe sfuma le wha se i o le whai upe sfuma le iwa na ulu fafo mai noa i le maasina lona lua i le aso lua se fulu malifitu i le tausanga ono se lau malitasi lona winga e fōlinga mai e tausanga atoa maaso o iai noa i totonu o le waa o le ono sa'i lea na ono sa'i ei noa i totonu le waa ma whaatali i le atua i le taimi a le atua o le a le tūlanga nei ai ia le nei tangata whaatuatua le au na le atua i a noa sa mawhai e noa o na tā ua e le tuspaia sa mawhai o na whailonga ina o ia o se tasi o tangata whaatuatua o se tasi o tangata sa whapena o na sao lana mio i luma o le atua o le ngā luenga le nā le ono sai o lo tautala ia i le tuso i Iakopo i le Iakopo mata upu mua whai upu e wha a ia ato atoa le ngā luenga a le ono sai ina ia ato atoa ai ma ia sao ona le ai o tou le au pele a maise so tatou atunuu i le nei tae au atonu e tele nisi tala o le tuspaia e mawhai o no tātou wā ngai ai. Ina ia whaamautu ma whaamausali ai, ia le manatu, ia ma popo inga le apostolo Iakopo. E pei o le tala ia Iopu. E pei o le tala i lo tātou wali o Yesu Keriso. Na ia ono sai ai i lunga o le sātauro. Ona o a tātou angasala. O popo ngā mawhainga tāna o ia teia. Ai na li liu ma avea ma manu malo. E ma fai foi o na tupu ia te oe ma au. Le tangata whaatuotua ma le tangata kerisiano. Tangata e tali tonu i le atua. Awa o le ale ao ngā. Tātou te pepese ai i le alofa. O le anga le lei ma le ono sai. I le aso e tasi o le vai aso. Ai a olo e na tupu mai tofo tofonga ma faa o sosonga o mai le ita ma le mautonu. Ona vave lo lea ona le maua i tātou le ono sai. Ai o le tā ua o le apopo i ngā Iakopo i le tai au nei le foi upe wha.
o le Iakopo ma tāupu muamua. Ia mau pea le tō vai. Ma ia maua pea i tātou le onusai. I taimi e o mai ai whaingatā ma tofotofonga o le olanga le nei. O le soifuanga ma le olanga o lo e soifua ma o wolai. E tofo ina lamba i tātou i aso umalamba. E se foi tofotofonga o nei, mai le aso ananafi, ma le aso ngafua. Ai au ia te oe mau, ona tatalo i le atua. Ina ia maua i tātou le onusai, ma ia tū mau i a teia. Ina ia mawhai ai o na whai uina le aso ma le aso i le manuia. Ola o tatalo i le tae o nei Samuai. Ina ia maua i tātou le onusai e pei o na whasoa mai ai le apostolo Iakopo. Ele ngata e tofo ina lo tātou whaatua e tupu mai ai le onusai. A ia tuu le abanoa e ngalue ai le onusai i o tō whina ngalo mo tātou loto. Ina ia mawhai o na ato toa ai le a mio. E pei o le a mio ke riso. O lo whape nā o na momoli na mai a na fionga pai. Tau ina ia whaamanuia mai le atua. Ia te i tātou i le nei aso. Se o tātou te talo. Le tua lo mātou tamai o i le lami. O se fianga ia te i mātou o lau whanau. Ina ua mātou wa aia le mānama o le aso fau. O se aso e whapopo i le soifua ma le olo o tangata. O se aso le amawhai o no mātou whaonga ina. E le ngata e whaatino ai o mātou tiute māsani. O se awa noa fōi o le amawhai ai. O na mātou ngā lulue puno wai. A wale manui o mātou ainga. O le nei fōi aso le atua e o mai whatasi ma o na lui. E o mai whatasi ma whakita uli ma whaingatā. A wā o lo mātou iai pēa i se lalo langi whaingatā. Se lalo langi o lo iai le fili ma o na mai lei. E tai le atua mātou te loto tele ma whatua tua. A wā o lo o ina i mātou e au a fionga paia. I winga ma awala e mawhai ai o no mātou sao mai ai i mai lei al fili. Na o lea mātou te tuina atu ai si o mātou atu nuu mau tangata. I ti ute mawhai mo le nei aso. Mātou te talo le atua i ei lo manuia. Anga le lei mai e fua i le malosi. I le au malolosi o ainga. O lo ala usu i ngā luenga i leta e au ma leta e au. Ia e whaamanuia ia te i lātou. Anga le lei fo i la ua fio i lau au whainga luenga tutofi. Sunga i whawhengainga mo lātou whaletua. Ia wā le tau asuina le mai o le ona. Mātou te talo le tua e o manuia. Manuia lau fio i ta mama tina mātua o lo. Ka pua i mai ma o ta malawa. E nisi fo i o lo. Iai ngase ngase o le o langa nei. Ia pa ia tuai lo a au whamalo lu. E le whangalo ina mātou whanau. Le ala usu fo i a o ongo i le nei aso. Ia patasi lau fio ma e leo leo ia te i lātou whamule mole. Manuia iso se tasi o lo maua mai le nei. Ala leo ma na whaasala launga. I le aso ma le aso. E ai manuia o lau fio. Whamanuia i lau whainga luenga o le si ufonga lau mua. Lātou tautua ma le au nanga si o mātou atunu. Whamanuia lau fio ta maa whamule mole. Atasi mai lau fio le amatanga o le nei aso. Se iai uatu. Nea umalaba ma whaiwina. Ia e fo ia tulava le di inga ia te oi, o le mātou te talo lea ta maa, whaafitai tele lava i lo whaafonga mai, i lo suafa Yesu. Amen.
O le na ua whaafonga mai le tunu i le tātou sānu ngā loto le tāo nei, na taita ia le sunga le whaafengainga, Pastor Henry unga po mai le kalesia so fitu o le toia fio mai polilua, ya, ma lo tā pena whaaftai tele lava, e lau sunga mo le tātou whainga lotu, ya, whaamanuia le tua e lau sunga mo le whalitua, le ngata leo no whaalo, whaaftai fo i le kalesia mo le tāpo inga, ya, manuia le fo i ia lau singa mfuafuanga o le awhianga iai le yaso, whaaftai tele lava. O lea ua 2 minute ua te enele fitu, ia awhalo le fitu o le tātou porokalame o le ata o le tae au, ia o le pese whale nganga, ia mele fai pese o le Sounds of Victory, pe mata ua sila fia e Yesu, ia pese pesenga mai le kāresia fitu o le toe fio mai, smele whafo. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moya ma pasa o
Is Auntie Talang here? Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the bambao. Sufong lo mua. Atau le tayao. Ma lo le soi fu mo ma le langi mama ya lo tato ba se lu fo ile tau tua tu por kala me le tai hao si fo le lo mo wa mtalia na tau tua tai hao le stofi le aso tolu ala so i vol masina lo tolu le tau sanga ia lu a fe lu se fu le tolu ma lo fo ma lo fa tal fa tu le tai fo ya tau foi fa ma lo fo tau ta i no su ngal ni tai hao ya wa foi fe au manga lu ma sanin tatu lichu ya le man wir tai hao yo sa le ya ese foi mana yo le no na ngiang yo savili le Wellington ya le fa no ina ma fa no fa pe por al meu por e ma fa le le me Australia le ve la ina to le to sa ni ya tato ya sa lo tu la ngai ba lo la fa ma la mai le fa gol va ya so ma la tanga va ya ya o tu la ma san ya e ma eu fo ile lo fo le tu le tato te mo le mawin e fo tato te fa longo fo itaia o mai ngā foi ngā ya te ro tu sa pau tato ya wai o loi na fa nga ye upu foi le ma san ia le nga no so ma a oi na pupulo lo to se fe au ma se ngā nga vane fa fo le tu ya na pili wa ngalo ya tato le ngalo ya tato le lo fa le tu ya tato te ro so te ala ye le vai ne mo le fia feli se lo ya o lo manuia so lo le le me ya ai te tanto no fa pena fo ile fenga solo il tato tu o wale fo wa anga ya tu fi au manga luenga masan ya ai pi fo ringa la fo o su fi astofito taia sa o le astofito taia ese mai no la hondo la ile fa ko va ya se ile fo la wa la hondo ila to ye u su fenga luenga matamele sa so fu so lua ya lo le tau ma lo le malos la lo foi ma onga te tamiti ya u te lo tapo inga lai tu i mai muri papanga ya inga le tu tausi so ma fe ngai ngom fritua ala u ma tu ma au tapo i mai fal e le fe go fi la to nga lo ma la to fu ta fo yo lo fa na o le ngaluenga pito sili nan ta u e tono ta to nu la to tu nu o le melo tapo e se ta u o tapo inga i le lo fe vo le tu nu so se me e ma foi le ai no le ta uro ta po i lo no winga e ma fu o ta o ta sa e wa mi foi na isti na ta o fa pe ne to ina o man fai ko fel to ina la sa u ni finga luenga ya tu man to ina la alu e to tu man lo tu fa me so mai foi le kola lo o fu na ya manga nga war kola le o fu fa pe ya lu la e manuelo was sa o le e vai le alu ta male na so pe le se pili tinga inga ngaluenga te fa longo tu si leo tina ai te sile fia la o je lo la sile fia o mai la tu e te longo fia le tina matala ya e te loa i la e infolinga va ai o lon tolua sa foi la na tina o ne ngalo la pito la aule na pe alu sto in al fondo no pe alu le lotu o fea ni solo wata to la ya lu marta maula ale leila na tu mai ya na wo sile fia le tau fam tele ai ale le ia ta o ia tina al de fa fine ko se vai tu sto in la ve o lo to eu se se no ftino ala no ia wa o le sa io e tinga no va tu lo to le su a me sa tu lu in no ia va de fa fo a mo tina manga fo fa e lu la le tu a
siki le le o al pitole ia I lalo to ina fa miso so pa se vai tu no al pitole e tango tua tu wa fo le festo ina puno lalo vai pon katasi ia pele ya nga lunga tina mena ele ina a on te wole ese tina le ai e pi wo yese me wo misi fo ile ya te lo tal tonu le le tala na a fo ile na o fo ile ele alu tina ya pe fo linga fa pena ile a to pe ya la le no ma va ia mta se sai sa mo lo sunga vai la tu fo le pe le a to lo fi sa mo no le tira tu no oi a wele le fa tu la tala ta tu le sa mo lo malanga na oi mo malanga lo na lo le ese ya yo ta u na le lo tina ma lo tina on na fi le fa ta wo yo to lo lang ya u to fa na u le ai tu a to la ta sanga su le ia na sto tau so e fo tu usi au vali mai sia pe mai sia se vai maulunga pito tu ia se fa tau lisi ma sina ya il fa malo o tele tata la yatina ayo no na file sa fa tau e tinam tu mai ta sa le ia na ma na tu a te wa ngalo e na lisi on ti na ya mani la ngai numa ya la fa taro fa le tru mo foi fatalo foi ni taiao I le fu mai o le o finga lunga tofi le tu o feo yo tana le fa mauta le malu so se fata fai taulanga wale no manu ya sa mo se manu ia le lumana ya malor so fu manu ia malor langi mata fatalo fa foi tama tina ma tu o tatu tunu wala fai mai fa nunga le ya malor lava le fato to malor le so fu manu ia le lo tatu tunu le fo wanga ya tu fa mo ngalu masani te nani foi la tolo na fam tute mo fai vai tono ainga ta pena ina o tato matua ai me se foi nei fa nau ya o ya malo lava le fato toa ta fai fio la langi bo o toi fa san longo nei taiao lungo Facebook o tato YouTube lungo foi o tato app ya me se tato li tio li frequency tasi ono te smal tasi fa mo ya ma to te fatalo fato nei taiao matango fie ya malo so fu mluia talofa lava ia o le fanga solo nei fa fianga lo fepese o fepese le minuti on fa fonga no le tatu talo le tau mi family nga so fua ya tene le ula fala fa fianga ia le tau al si fonga le mo tolu se furu tau sanga
Malo whaftai le whawai fo i le tala o le tau pe na li putia fo i le ofisa le vai tau i le so. Fisu ia i le aso nei wha malu nisi o taimi, ia ina i timu nisi o taimi. Ia i fo le mata o le la, e tutusa le tau nei matai au. O le sto na i ma le aso sae langi le le tau le aso fua le valo ia ina i timu. Whawai ka piti i le so, ia tusa le tau i ala tau mtatou i nei. Timu nisi o taimi, va ia le mata le lai nisi o taimi. Whapena fuela nule o tau naki. E langi le leile tau manu atu, whanganui, Marlborough, Taubo, Hawke's Bay, Mawairapa, e matua la le aso nei. Le ea mawhanwhana le whamawina inu una uta uolo i e sifuru tolu whasolo atu irunga sifuru fitu. O le ea le vela olo iai, ia olo iai le lufu lua whasolo irunga i le lua sifuru ma lima. Le ea maa nei al mawhanwhana o le tau nei vai tau. Au kilani le so, ia ua tafia se ale au pongisa na ufutiela atolu wha unga le vai aso. Le ua langi le lei ale tau, whapena fo i fitianga langi le lei le tau. Ia ona vavai le motu i saute i le so. Ia o Dunedin e langi le lei le tau. Invercargill, Queenstown, Christchurch, whapea fo i le pito i runga le motu i saute. Ia e wha malu nisi o taimi, ia ina i timu, e vai fo le mata o le lai le teile o taimi. O le maulalo le fua o le malulu o ia iwa whasolo i lunga sifuru ono, o le mawhanwhana lufu tasi whasolo i lunga lufu lima ia pole e vevela foi. O le iei usila le tau mawhanwhana le taimi. Ia, o le au telenga o le atunu nei aso i fōringa mai mātele na langi le lei le tau le moto i mātu nei. Ia o le moto i saute, ia le fōringa mai nei timu nisi o taimi, e va ia le mātu le lai nisi o taimi. O apia e lufu ono le fō le mawhanwhana e lufu fitu le vevela. I nai timu le nei aso. Le angoto i fone lai le so Wellington i le toi ono minute le vanu. Ia na nei le fiafi. Ngoto i fone le la. E o soa le la tai au. Sifuru minute te ele fitu i le tai au. O le fua le malulu i Wellington e manu tua oi. Ia lo to oto mai le val fitu anga le sifuru lima. Ia mawhanwhana. Ia o lo iai le lua sifuru, lufu tasi, lufu lua, lufu tonu. Tala o le tai nei aso Wellington ia sua le tai le fitu le tai au nei la ua sua le tai. Pe le tai Wellington le afo le tasi i le awa uli. Ia ona toi sua leo le tai le toi lua sifuru minute le valu le pōna nei. O poli lua, ia sua le tai la tai le valu le tai au nei. Pe le tai i le... La toi whasa o atu, sua le tai poli lua. Nei i le toi se furu tasi minute i le sifuru lua i le awa uli. Te mina sua le tai a pe le tai toi ono minute le ono le fiafi. Ia ona toi sua leo le tai le fitu minute te ele sifuru lua le pōna nei. Tana nao le tau, mo le tala o le tai. Ia, mo le atu whaftai le atu no. O le swinga le nei o le tātou tupe, pe foi o na iai, ia le tātou maketi le nei foi aso. Ia, meso lo walofa tūla i pēr nei o tātou ainga. Tasi tala New Zealand mo le tupe Australia iwa sifuru sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe Amerika i lima sifuru ma le iwa sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe fiti tala tolu sifuru ma le lua sene. Ma le tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa tala lima valu sene. Tala lima valu sene. Ia ma le tātou tupe tonga. Ia nau se at fo i tala tolu sifuru ma le tolu sene. Tala tolu sene. Manuia la fo ino se leni nei tai au. Ia, o le whamanuianga fo i nei mo aso soifua. I lātou uma ua atoa nei. Ia le atoanga o tōu aso soifua. Ia, mātou te whamanui ato o tōu aso soifua nei tai au mātanga o fie. Ia, wana i ngalo le tātou emaili le Samoa, le as whanau, at samoacapitalradio.co.nz. Ia, wālava le whamanat le atoa whasilsilanga. Ia, mātou te whaitau inatu. Ia, au le tus whaitau le nei. E whala e awina i foi, ia lo tō mamalu ma lo tō pa ia, i lo tō waso fia fia. Ia mau mai lele tusi a Roma, o lona mta upu sifuru tolu, a lona fai upu sifuru ma tolu. Roma, mta upu sifuru tolu, fai upu sifuru tolu. Ia tātou sa vavali ma le matango fie tusa i leao, au wale pōula ma le ona, au wale faitaanga ma le mataitu, au wale femisai ma le mataua. Ya manino lei nei tu la fono na yo nei ta yala fo na tau on tato wola ma sa vari ai
manuia tele o tau aso soifua, ia le pese le nei tai natu mo tau. E whatala whātu le tulu si mai el whaafonga ia o le wawai fo ilea I tala men tupu laulangi I te tausanga umawai I le soiva o mati. O le sol tausanga e tasi o fitu wha
o le whaururunga o le Ekalesia Katoliko Pope Gregory le Fitu. Na ia motusia fesota inga ma whaiwhi au o whaiola tau taitolua a le Ekalesia. Ia po le excommunicates. O le sol tausanga te siiva tolu ia o le Palestine leo Amerika Franklin Roosevelt. O le Palestine leo le taimi o le Great Depression po le whale tonu tūlanga tautupi i Amerika malalangi. Ia ua ia whaatūranga ina se tūla whona fau e ta ua o le Emergency Banking Act ma tui nātu i kongelesi mo le talanoina. O le sol tausanga e tasiiva lima iwa na whaalau loa i Amerika i se fair tele na whaia ta o le American International Toy Fair na whaia New York na uru ai whaalau loa ili mea ta alo leo le papi doll i leo tātou i loa pepe mea ta alo i fia i ate neiti. O le sol tausanga e luafe se furulua e se lau tolu se furulo keti na tawhana mai i Gaza i tutonu Israelu. Mai whapea se furulima ta ngata Palestina na afieola tau soifua i le so i e fitau inga. O le sol tausanga ta si iwa lima ono ia na mate ai ia le Dolphin leo opo ia po opo Noni George tauta ua lava ia le neifo i Dolphin i tutonu ia o le nuu lea o Opononi Hokianga Hapa i New Zealand nei whapea sa tele tangata na oe mata ma fie i alpeta ia na mate le mea ola i le sol tau sanga tasi iwa lima ono. O le aso nei tau sanga tasi valu ono valu na tau nuu ai ia pia ia Augusta Nels Peter Castev Nelson o le tangata Eli Auro mai i Sweden sa malanga atu i Australia ma nofo i Samoa ma o ia le whaata maa o le ainga o le au nele soni i leo tato i lo le au nele soni ia o le tamale au Olaf Frederick Nelson sa so soni tele le mau le nā taimi ia o le sola i le tausanga tasi valu ono valu na tūla i le ele ai le whaata maa o le au nele soni i Samoa o le Switzerland i tamaloa e naui atu i Australia. O le sol tausanga tasi valu na tuua i e vaatau e lua ni usila le tātou hapa i matautu. O vaa i o le HMS Dunedin ma le HMS Diomede e whapea na watu e whasoaswani. I le tau whaafile muina o le vaa o le mau ma pulenga ni usila ia e whamai e la ititi a si whasoaswani na lātou tui nātou whaafitauli. O le so na toyo ese mai ai ia mai pia i te tausanga tasi iwa lua valu. Ia o tātou tala nātou e maua le whapoponga te masani whaftai. Ia tātou tala ia leo toi 5 minuti o na tāle o le valu. 5 minuti o na tāle o le valu whafonga i tala mai sa mom telefone nei tai au. A lo le uspoi ngā leo mtu te amata le tai au whaftai fo i whanau le a malosi aonga. Sina kofe mawhanwhana ia sina vai vela. Po se green tea whaate i tai au ia ngai lo whia mangaru. Ia o whanongolongo atu lau tala o me tupu laulangi ma tunu mau. E fōringa mai tasi valu ono valu. Lentau nu o te māloa leo Nelsoni. Samo. Ia, le tupunga mai leo Nelsoni Samo. Sa au le lei aso. Le le vā. Tasi valu ono valu. Tasi valu ono valu, ia. O whai tau se lau mo tupu tau sanga o tau. Ia, ai pe o lenta tau whiola o te ola i fōi au ia. Ia, pe e longolongo a tele le suafale i Samoa no tūlanga mea tau whale o loa. Ia, ia o so o te roa, so o lele ia Samoa i telo i tū malo manu. Ia nu o le tū malo whātua whale o loa telo Nelsoni. Ia pe ana Nelsoni pipi, pe lua whapenale. Ia alea laua o tātātou mautu nei. Ia maua i ronga fo i lal tau tua sinei fo i ta mali i marona au ainga i tono le aturu. A leo tatu atu, leo tatu le tue wa aisi whalo Nelsoni sa iei i nai i whai sawalato. Ia, i tono taulanga o pia. Tu sone, a fuola i whamomonga lau Nelsoni tau sana tasi valu, ono valu. O tangata ali auro lea sau mai Switzerland i sau Australia. Pe whawhena maua le tamāloa lea, iei lea tunu ue ngō sa moe mana e le nofo. Luinga na lava loanga tanga auro lava na tanga tupe, halulu i sa moa.
Ia wā ale lava tupe taratele whaina whai umane mau whale olo. Sa i whale olo tātou i tū o Nelson. Ioi. Sa ye. O te iloa na sa i sāfune. Mantua foi tasil na pitonu o tātou lalo li tō tane ese pe o taulanga i nai. Ai male wafu. Male wafu. Ia ele te tū o wafu ina. Ia e ana tū wafu ina i le vaenga ia e o foi sala i lua la tau la foi sa whai a. E tau rei va e la o toi lo. Ai te roi, umalolo tātou tātou talafo. Mā nei tātou mta abuna tātou whaasau. Mā nei ia. Tātou toi fo i lai tua po oi o i loa ni wha mau maunga o whale o loa, ma le pisi nisi ane le soni i latou nuu ma le latou i tū mā lo. Tātou tala no iai toi whalongolongo wā le watu pulanga nei a tātou ma le ulaiti. E le i loa tele ia vaenga ia. E tal do tu ane le soni a rewa mai, oi le tu malo. Ia e pe o le tupu anga le na. Ia wā whai sa ola u tau mate ia o le tupu anga le na le sawa ia, tupu nga le la maua ia. Le fo ia ima le fionga tu ia tua, tupu o tam sisi efi, lona i tu whakasil na. Le iei te marona. Ia e mana ia foi. E viri mai po ai whapea mai ia, wā irisi whapea mai ia. O ta malo ta mama malo tinalo sa fatau o loa ia Sa. E wa pe o asona i la ule tau mai tau. Pe o asole nai vai tau na fufu iai i le tasi le a feiva selau. Le o tu e whelo loi Samoa. Pe o le ngaluenga na a whaingaluenga i tangata Samoa. O fatau o loa. Pe a wola. Te leo kupera i ngare whakao o loa ki ngā le i lai o. Pese ngā ruenga foi lele. E tu, ma foi la wala ku lote tupe. E uno le tangata tupe i whainga wapea. Whato le poto le tangata mala o tamale. Ia, e mana e foi whaso ai. E mai e whina ngano le tātua tunu, po ai o mantua. Ta mā lor su te lani. Tu sa le mele te taimi tonu ale wa ngā solo mai Europa ino nā tō maua le tala wa maua le aura Australia. Ia e hanu e lo te mā lor le Samoa. Ia e fuala le taimi nei le tele o whale o loa o Frankie, whale o loa le au Asia, whale o loa Whamacho, la ua tele le tāmilo isi nu. Ia wa aso ia. Pena o pia e whale o loa. Ia. Ia pena e sa o le taimi lau ni le soni nan tāmilo so lo whale o loa isi nu. Masa wa ia. Nai maua le au matua wha mo maungo vaenga ia. Ia wapea le mātou, le taimi o tala i titi, e pauani o whale o loa e tolu tate o Nelson, o Pipi, o Moresi. Ia pauna whale o loa e Amau. Ia, pauale na. Ia e pe e la tamai le vaenga, a pe la o Nelson, whai tensi le. Ia whai o na, ia, ai e o luale e li au lo. Ia mele su e motu. Su e ngā motu fo e no fo ai. Ia le la wa ia tulo i maua sa mo fa pe a ele i mana ia la o pe ni no le vas pacificare. Ele le bota tu fa so ele utal valu. Tala mai sa mo e le no smail fa fonga. Talo falava o se fa popongo tatu telefon mai sa mo o se mai el fa fonga. Na tai mon tanga luengo leo se savali po se solo fa to le anso na nafi. Anga yatu lu mama o tol malo le fo. Ma le solo atina mata ma ita im tanga luenga SSM fa la po tonga le atunu. E fa ta wai nai le aso fa pito mo tina mata ma ita i le larulangi. E fa ta wai nai la la tu o nanga masolatu sao. E nuu a fio anga male malo. E o foi tono e kale sia ma inga. Na momoli se fasa le launga wha pito le wha fitai man wha malo le tamaitai pāle mia. E tina ma tamaitai umo le atunu. O loo ngā lulue mo le atina ina o Samoa. Ai me se fo i mo i lantou o loo fufua le tautua i so se vaenga. O se tasi o porkalame o loo whata waina ma langolango i ele malo Australia mo Samoa. Lantou teu na ia ma wha malo sia i tina o loo la langa ina le ia tonga. E le ngata ina ia whaatu mawina le mea sina Samoa, a ia iai le mautunoanga, e na ia wha wau pea e whana wai lantou o loo whaia le teimile nei, anga i atu le lumanai. O le fsoswani le Australia, o loo tawa latu e whalapu pitongo pisi nisi la iti, o loo au fia i te tonu matina matamaita e iai mana onga wha pitoa, e le ngato i lato e ngungu, a e wha pea foi i lato e longa noa. O se tasi o tinana wha e lo le sui o le official wha la pupitongo business i la iti, e longo noa,
Ai ua wha ana i e tonga te tele ua mwhai o na taulia, ma fisoa soani ilo na tau e whaatawi nei mea whauwhale, ma whau i na ilo lato maota. O fisoa soani tau tupe lo atu i na ato le malo Australia lalo le polo kalamele nei motina, e whaata ua i nei pelo lato sao, i le tau fi mawina lea o le mea sina Samoa, e ala ilana i e tonga. E leo yeise manato le tina ia tesa o na fia, e whaaulu sana tangi leo fisa o leo, i le whalavelave e manato o ia, e mawhai o na umailo na ola, mai se o sa whainga tupulanga le taulanga. Na whaailoa le tina ia tesa o na fia lunga upenga ta whaailangi, se manu anga ilo na lima whapea fo ilo na ala whau, mai i se maa na tau ai o ia ni tala vou, i le no whanga whaatalipasi le vai ngolo i ele maa ketu i ai a pia, whaailoa le tina ia tesa, na ngai masian tama e momoli le uso lon tina le pasi o le waa e malanga i se vai. Peitai au tu le taa vale, na ia va aia se tala vau ia tātou mō lia le fili maketi tuai, o sa vali ane mani maa o lo uio na lima, na vala awatu le tala vau, e na ia alu ese le taa vale, au a mata na minoi le taa vale, ai tau loa se maa ilo na lima, ai ua ia va aia fo se tasi tala vau i le isi pito lo sa vali anga i atu, ma ia wha sao sao e le taa vale, ai toi tau le isi maa ilo na ala fause i tulou, ma alu ese wha tope loa, ai na saunga le mule uso lon tina masiana tama. Na wha ai loa le tina ia tesa i leo, e ma o maule te mea wha au luai se tangi, e nā te leo maita wina fōlingo ia telefonu whaiele ngā i o inga. Ai mō se lapta inga tawala atu le matanga luenga, e le ngata e anga iai ne siaki e leo le te me le vāweao le whalifata le pasi a pia, ai ia lapta i ai le mamalu le atunu o e anga i atu e whaatari pasi o le vaa le vāweao, e na ia no fauta, o lo o iai kenya tupulanga le taulanga, e sa ti ai le soifua saunga le mō, o le mamalu le atunu. E whaisito o tele leo whainga luenga le soifua malo loina, o le ale toi maua te tongi o lātou o wataimi ia sa whaatali, au whaatino le so e suenga a le so e tuse sele, a ngā i te tongi o wataimi sa lātou whaamawina. Wa whaeloa manino le ofisa sele, ia ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le toa tele o le au whainga ruenga le so e fua malo loina o le ale toi maua o wataimi, na whaamawina matalo sanga lātou livi, ai o loo maua lava fo i matatongi o lātou o wataimi. O niso i lātou ie to tele, sa le i ngā lulue pe whai ngā ruenga, ai o loo whaamawina fo i pepa lātou o wataimi. Pe amal to se fulo i lātou ie o whai loe ai ono, wa mai o na tu i nā tu ieitu si lampatai, mase ava noa, a whai e to e so lia tu la fono lava ia, o le ao o tu lo i lātou tūlanga whaamalolo motu. E leo a afia i mai lātou lo wha maoni lalo le neisu e suenga, o i lātou i na mawhai na toi maua uma o lātou o vateimi o le lua vai aso taluai, i le aso lulu o le vai aso nei. Mai o le isi te tongi le mālolo o manai, o le a wha awa waipea, o na maua o lātou te tongi o vateimi, lea sa tu ua a o whai aso e suenga. O se tasi o vahenga na whai loe ai ono, o niso i lātou nei o lo ngā luluel soi fuamalo loina, e le eini kon karate na sainia, mai o se tūlanga le wha maoni o lo wha atino ai lo lātou tiute. O ai ono Dr. Alec Ekeroma e le ātua se māsino na se ei o le ofisa silo na tanga luenga o soi fuamalo loina, ai o se tasi leo ngā yoinga wa ia wha atino, e sa i di ai le wha maoni o le au whai ngā luenga i le taimile nei. Wa yele whanau nongol mtanga luenga o leo e whaalia e le sui komsena e a papali i Mona Lisa tia i keti o le a whaiein o le a whatu wai e mtanga luenga le porkalame ta o le Safer City e whapipi i eni me poeata po cameras i vaenga SS o le taulanga e manta i tui nai tu pulanga i o lo whatu pe vesi nga oi matale pe fale ona o whaamau maunga o le masino Februari mo faisi maho a tele o sori ngā tū la fonu o wha mawina, wha tu sātu i le tele o tausanga o mawhae. O sori ngā tū la fonu ma wa lunga le tele le wa iai le mtanga luenga,
e au fiai le ngaoi ma le talepe fale. Mai te tonu lava i o le ono aso le masino Februari le fatu a mai atu. E le aso se fulu ono anga e le aso lua se fulu ma le lua. E lua se fulu ma le fitu so ringa atu la fono o le ngaoi ma le talepe fale. O le telo no fuanga ia e ripotia mai ai. O le tala whātai e pia ma le taulanga, whāpea foi ma vai telefou. O le telefoi o ngā o inga nei ma telepe ngā whale a tupulanga nei, wā a fiai a inga o lo tu fua maota malawa, o na e whai ngā luenga umale a inga, a e leo iai se tasi o lo wha amuli ai. Wa wha solo se tasi o porkalame leo e ta milo i tua i nuu mawhio anga a meise no whanga pe o na ta ua, e le ao ma le pō, mo le saunga le mu o ia no whanga. O lo whātāwe na fōi e mtanga luenga leo o ata lo po e nei nisi, mai sori ngā tūla whono whāpea o lo tu ina i lunga o apio fōlinga po le Facebook, ma maua ia lātou wha maumaunga e a ngā i iaisu e su enga. O talai o le nigi aso mai le tātou tunu, wha soi fōia. Tala falava o talafou mai le sifofongo le laumua mo le nei tae ao le aso iwa o mati lua whelua tolu. Na ripotia mai le aso ananafi, le toa tele o tamaitia o ngā mai le kolisia kaitaia ua i le fale mai ina ua whaina i le taumawhaina o moa i le ivela le lei na ngaosia e le Bells Produce mo lunch i totono le a onga. O lo onga luluele a onga ma le soifua malolo ina e wha mauti noa le saunga le mua whana wa onga na taumawhaina moa e le i whaavelaina le lei. I se whaamatalanga mai nisi o mātua na a fia o lato walo, na whaanatinati atu tamaiti i le whale mai ina ua whaasuati mati ngā manawa o le Bells Produce e ngā o sia matapena ina mea ai mo le whanau o ngā i aso taitasi, ma e umia ina e lana au whaingan wenga, tusi pasi e whaatanga ina ina ngā sise ina mea tau mawha, ua avele whaato e se ngā le kampani i le a onga, ai mai se a inga umauta maiti wa a fia. E to atasi se tala vau nao o atu i le whale mai te le kalai estete, ua whaamao nia i le whaamai o le meningococcal disease. Na whaalia i le fōmai Dr. Raymond Pink, o le lona tolua i leo tangata whaamao nia i le whaamai, e o atu i le whale mai i le tausanga nei. O tamaiti umana lata i le tala vau se fuluwalu tausanga i le university, na ave iai antibiotics po fuala au e pui mai iai mai i tūlanga tinga ina o le whaamai. Na toi whamanino mai i le te whatuora, e whaia fua tui pui o le meningococcal mo tamaiti 5 tausanga anga i lalo, whaapea tupulanga tala vau e i le vau le se fulu tolu ma le 5 tausanga. Whaapea tupulanga tala vau e i le vau le se fulu tolu ma le 5 tausanga, o lo ono nofo lata e peo whanawa onga o lo ono nofo whaatasi fale i totono lo toa o university. O lea whaamai e taifo linga tutusa unga maa unga o le fulu. Mai tele na a fiaita maiti tala vau matangata matutua. E mawhai ona pepesi atu pe a mafatua, tale, pe songi atu fo i le isi tangata. O lo fautua ina le soifua malolo ina. Ia whai atu i pui o le meningococcal, ona e mawhai ona o atu wai i se tūlangati ngā ina. O le masino me le tausanga nei, e tatala loa ia i se whale mataanga tele i Wellingtone, le Tākina Convention and Exhibition Centre, le ai lata i le se lau walu se 10 miliona tā la, na whaatu pei nā i le ngaluenga. O lo wha moe o le masino uni, e tatala i le whale mo whaalinga te tele, e au fia ai manu ese, ai mai se nisi o ata mai le atati whanga o le Jurassic Park, pe ona whaalia e le pule nuu i a Tori whanau. O le whale mataanga tele le nei, ua mua i whausia mo se taimi mua i tutono le atu nuu, ma le nau ta inga, i avea o se nofuanga e asia e tu risi asiasi mai. O le asotolu tasio me e tatala loa i ailenga luenga, pe tai o le asotolo uni, e whato a tatala i le isi vaenga o le whale e whaingoa ina o le Jurassic World. E o mai le tai au nei o lo fea ngai pea tangata inisio pito nuu o Coromandel, ma whaafita au li i a wala o fe malanga inga, e feso ota i ai mai si nuu,
Ua tolu ai vai aso talu na mai a le afao Gabriel, a o motusia pea fe malanga inga i le State Highway 205 i le va o Oputere mahiku wai, fa o popo ai matimunga mamafa na feangai ai ma le pitonuu i le po le aso saa. O se tina maitanga na nanati atu i le fale mai le aso na nafi, e tu sama le tolu i tu la o fai malanga atu i le fale mai, e ui atu i isi awala alo i tua, pe a fa atusa tusa i le na o le fase 5 minute pe o na masani ai. E to avalu se fuluta maitia onga e le o mafaina mawani awala e ui atu ai i a onga, ma ole popolenga telelea i le tele o pulea onga, i pito nuuna a fia o na ole a whaingatana wha awhiso o tai a inga o tamaiti, ma le mawhai o na wha awa wina a onga talu mai le a wha. Na whaalia le minista o soifua malolo ina Asia Vero, o loo iai se wha amoe moenga ale matanga luenga, ini ana whainga mau tutu, e tali atu ai le te whatu ora pe asi i tia le numera o tangatanga se ngase whale mai, ai mai se le tau malulu o lumana i nei. O le asona na fina whai ai se whailoa inga, ale minista ma le au whainga luenga fo mai i le whale mai o tamaiti i Wellingtoni, e whaatala noa i nai tutongi fau tutusa, mo fo mai whaapea le au whainga atoa o tutongi mo le au whainga luenga. O le vai aso nei na mawhai ai na maua inisio nurses, po o fo mai se tutongi au whai, po o lump sum payments, e o atu i le se fulu afe tā la, fua i le tutongi o lo o iai, pe ona whaatonu ina ai ele ofisa e nafa ma le fina wina o mata upu mo tangata whainga luenga, le ERA. O le masino mati le tausanga taluai, na saini ai se malilienga i komiti whaatonu mo pūlenga whaafale mai, ni tutongi tutusa mo le au whainga luenga ale soifua malolo ina. Mai 5 miliona tā la e whaatupe nai. O le whaafitau li tele lo whiangai ai nei mawhale mai, o le toa i titi o fō mai, ma ua tele i lātou ua whaimalanga i Australia, ona o le te tele o tutongi o lo o fō mai Australia. E ono ta avale ale ofisa tali atu i whaalave whafua sei, na te ena i le whale mai tele i au kilani i le pōla songa fua. Ona ua le ngawhatia ele ER, ona whaianga luenga ona o le whaatumuli ai o le avaenga o le whale mai. Na tā ua se tasi o fō mai Mel Anderson, o isi aso e se lau ma le walu tanga se ngasi o lo o whaatali moni moe ngā wanoa, pei tai ena o le 30 moe ngā wanoa, e toa se lau tamaiti i le University o Massey, o lo oa awina i mata upu wha fō mai, ma o le fase 4% o le numera, e wha moe e tu ua le atunu i le lumanai, e na o le toa ono i lātou o lo o aveina mata upu tau wha ato sanga, i le University of Victoria i le tau sanga nei. E silia ma le 2.5 a wheta la le tupe a tangata tutongi la fonga, ua wha alu e wha alelei ai wha le ui i no fuanga lau tele i nele sone, na wha aleanga ina i tustu singa ta e o wha malama, ma susunu ina e tangata. Mai a November i le masino Januari, e se furutolu a wheta la na whaaluina ona o le toa tele o tangata a e mai se i tupulanga talavou, e whaaleanga ina whaleui i no fuanga lau tele, ma o se tasi leo whaafita au li o lo o wheangai nei, ma le tele o pūlenga nuu i totono le atu nuu. E whaasfulu tasi molianga ua mōlia i se ali i whaifale whaatau mai Amerika, ona wana whainga whaasolitu la fono na ia pelongi ai le ofisa o la fonga. Whaatatau i ana la fonga e silia ma le tasi te sima le 5 miliona tā la o Colin David Rath na malanga mai i New Zealand i le visa nofo mau i le luafe se fuluono ma ia whaatau i nai se whato a ngā vine e lua se fulu valu hektea lona te le o le luafe se fulufitu i le luafe lua tasi na whaila ai e Rath lana tax return. Po o le pepa whaatumu e le tangata tutongi la fonga o ana tupe maua i le tausanga e ave i le ofiso la fonga. Sa ia pelongia le ofisa i se tino i tupe e tusama le tasi le miliona 5 se lau maleono afe, balu se lau tolu se fulu tolu tā la, mo kamupani e lua e feso o tai malana whaatoanga. Na feso o tai Rath i le ofiso la fonga i le luafe lua tasi, ma whaailo ai, e tasi te si miliona tā la, na ia whaalu ina mua nanga luenga na whaia i se vaenga o lona whale whapitoa, po o le Spec House, whaapeanga luenga momoenga ma le maalu o le tai au. Na mawaisu e suenga ale ofisa, e lea na ina e Rath le Spec House, ma le tele o nisio vaenga na tuusia e tutonua na whaila, e le i whaalu ina ini ana tupe.
Na tula i lea li ilu ma le whaamasinonga i le asona nafi, ma ua whaafale pui pui ai mo le tolu tausanga, ma maasina i fitu e tali atu ai i ona molianga. Tala fōia mai le si fofongo le laumua, mo le nei vaenga o le tae ao. Tala fōu tu e mauna avanoa e whaafonga le iwa i le tae nei. Ulu teimi lea ua se fulu whito menu te ua te enele valu ro e whaafonga me le tautua le si ufonga le laumua. Whaatala whaatu mwhaamanui atu le tae ao. Ele mamalu o le tātua tunu mālo le whaamano nosi. Whaafutai fōi le whaafonga mai ma le mai mo mai. E le tautua le si ufonga le laumua. Ia, ma se fōi o nai o tātou ainga fōi e le le vaenga le whaia le tausinga o le tātou matua taus. Aola, sa. Ia, tautua nā e se fōi le aso ma le tau mawhitanga e whtau ma le tino ma le maroso le tamama le tina. Sa o le ia. E le whaingo fia fōi le ngā ruenga o le tau whaso soa po le ale vainga e. E ina matua e le fia pe afsili atu se si aia. Tau mi ngolo tala fōi le e le matua afsili atu. O le ase me aiti fi tau mawhana iaso. Pe mi milo le matua le fōi tau pe fōlinga me au ngatanga tau tu. Ia. A le tā ua fōi afsili le ia tia. Ia tau sao mai ia tau mawhana fi tau mawhana iaso. Ngā se le wa a whai atu nere ka lewe a mai le fia ka tau sami se sopo. Ia, sa. Ia, me la lea matua tausi. Ia, o lea whaina no whina ngalo pe afsili atu leo tau tua pe lea tonu le malu o le tae ao. Lea se tau mawhtanga o lea wauri po lea fia fi. Olo o e manao ia. A ye fōi nei tina mna i ta matua tausi. Ele se fōi le nau whatinga ina nei ala tō. Ia, sa ola. E al te mi te awa tū runga haru le muka. Ia sa ili sina whaswhalawa e tau mawhai ka pena. E le whai de. Ia ono tūlang fōi le o manao e. Ia ai fōi le tau fōi na matala. Ia e tātou ia mararosi. Fōi le wa pei awa ai whai. Awa ia tuto ina malo matua wa pei wa le fia tele le au kukana. E moro le vanga tau tua ia i runga haru le muka. Ia le mata i tū le le foi fai fisit ia ia sa oi one ni vea se foi le nei matua tu langa le sit ia ma vai foi tu langa na wele la to so i fu o la to ma fau e fai na ngofia i nista ia e wai lisi li na wa fo ro fai lona ainga fo walo na ainga la to ala wo no fo ala o mo to ai la fi le i tau mafa le finga na fai le pisu poilo na e no matu ya la wo le so na fi ai le pisu pola o vili lon tamam lon tina pe fa fel fingo le pisu po ma tu lo na tina le wo la fi fa fel no fa il pisu po so tau la jitilia e mel fas po vil fale na ngau si ele matu le pisu po fale ma le wo so mel fas po vile wo i mo fa tau mo ya te fi lon fingo le pisu Fatule, sorry. Ia tu dia nale ai amal te fau te mile le si ai. Bela nai le ngai nale ai amal te fau ai le ai ngal ngale fai matu. Ia le la u fai ai nga. Ia la wal fata mal fas po vi fai fas le pisu por fale. Ai le ai. Pero ti nale ai ti am sa fa lo fa tau mai apa pisu. Ai o le son fi ai ko le sa ia wale fi ai ko le sa lo todo. Ale vo vili mai o matu. Fa fer ko le sa. Tu ele não faz isso mesmo. Yeah. Talo sia ele está muito tito tato. Foi ele está muito tito tato. Tato. Ah. Yeah. Wa vilia tu fa bello matua. Aga ela kala mai o po ele faz povo. Lá o lom tu fa mo moli mai ele faz povo se faz povo mas se faz ele pisu. Ele vai tu não leva lá su povo toi. O tata la no faz povo. Ale to mua mai ai tala fo ana ni tai ole le fo le kolisi ngai kai tai le o fa le tonu ta miti mata fasimo o la to fo le o la to lunch le o ya ele se mata o to nga ni mata o ni New Zealand pa fa yo to la ya na ole no ele aso no la to piki me nota di la ya eu so mai lai tonu la ta mai le u mai le mo le pc pu plastic va kola mai ole la tala ya o fa tsai mai la so to foi da watu la ta va le malu no yo me ai so
O me ai ia e tatau na whawewela. Ale ai malulu. Ale ai malulu tamaiti, o whatu, sole. E re ma se mea ai tamaiti. A maure ai lau la tamaiti. E re fi ai, me utele fi ai malulu, o ma mea ai. Lo inga umana ngā sese la vanga le po. Tu ulol pusa aisa. Ia na watu ulol, utele lo pe whai tanga tēna ngā sese, inga tau mawhana la tau mawhain. Ale ai i tamaiti. Ai te tau fōna nei spokala me la o ngā iei astang whainga luanga na te whawewela ina ia. Te whainga o ngā umole e tu iei. Ai maa na ia whainga tūlanga lewa e tala no peila me leo tupu o le la ngono le leo mātua. Ia peila tu ngā wainga le lena e maua lo le lanchalo watali. Pea wa sa tau alona wha leo roi o. A te loa lau e, whau fōia. E wha leo ai mātua, wai o te leo me aiele ai tamiti e lefi ai tamiti. Pea ta whea tūra tai au. A wha peo le matua tausi le e tau mate po le ale me ai fia tau mawha. A pea na fu tamiti, o me ai wa ai so o tamiti me ai, o watona na toa tilo wale ai a. O ai so. A la lau si le fia le a onga, la fo isi le fia i la tō. O wai tau na wha leo le malo, to e suele o se whainga. A leo le au mai au me aina na le watua tamiti ma awe tongi. Ia wa ane whafonga le tunu. O tupe a amantu o tupe le tunu. Tātou tupe ia le wa umana whaanganga mo le tūlanga le. Nāna o whai me ai mawanga luanga tangata la mau mai. A le lai whanau no tēne le mai maruru. Ia e matua i le. Ia a inga la o te mio tau maruru i nei. Ia wati le maruru me ai au tamiti. E fia mana na o la tau ia. Ina ia fau ale me ai tamiti. Ma sani fui tamiti la tau me ai atu whati. Sao le le ia. Ia ai whafonga me unga lue il vanga le ngā se tau mawha onga. Whaari iso leo ina le tau supervisor. Whai ele ia marurua me ai tamiti ia. Oa nan mauar se leni. Mele si mea. Ma nen tau tau fia tofo tau mawha. Whai ele supervisor sau tofo tau mawha. Maruru ia pet fia tau mawha. E mana yo le tala ina wa fo le tatfesiri fo le ane soni po ayo. Po yo fia tala noa mai ma. Se umala tarpese. Mare. Ia whafonga le niso tatou whasalonga niso whasesila. Ona tala tulol tatou leina. Ai u whamaunia i me ai maruru ia launga le sto ina. Ia. No eversi na o multi na le inga. Le fatu multi na le inga to in. Se malolo e wa ia sa un matai telefone eversi me le e a watu tamatu. Ia tulo nga felau. Opa ia sa mo o mo tu aisa. Ia fatu mo lo tu. Ia mai lo fafo ia pa ia sa mo fa vai. O malo o mai aisa. Menal fatu te no foto eversi. Opa ia sa mo o mo tu aisa. O malo pa ia sa mo aisa. Ia fafo mo fa viaga. Se for lo.
E fia le Digicel e whaelo atu matua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e ise i asfarai le taitasi. E te ono man malo ai i scholarship ta i awhi tā la. Laptops. Whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas funta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga i lafo aisi tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa ili se i asfare le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O le se tau whaalinga le nei, o le whono whaatausanga AGM luafe luatolu a Kopa Wellingtone. Whaatalo whāturu malu tātou mawhtanga, e ali imatama i taituai, o le kolisio avele. E wala au whaalalo atu ilo tātou pa ia ma le mamalu e au fia mai, e awhio mai le tātou whontanga mua o le nei tausanga. Ma tāu po le whono, mua sui ngā tofi, le prestene, whai lau tusi, teutupe ma sui. Lua, tala le tupe, tolu, polkalame o le se lau tausanga i Samoa, i le lua afe, lua sfuru ma le whaa, lea watu ua taunu mai. A Kopa, Paul fundraiser. No fuanga, e whaiali nei fono, e whaialea i le 5 Leono, Pay Road, le Community Hall, i le 5 Pay Road, Kilpenny, e a mata i le tūlai ono i le afiafi, ia e whaialea i le aso se furu ma le fitu o mati lua afe lua suman E tā ua tele lo awai mai, ono wha moe mo Samoa, o toi Oceana, taunu i le tausanga fau, wha mole lo ngwatu nisi, sa ongai avele, ina ia awai mai, o le tele o lima e mai se avenga, wha moe le a tātou wheloa i le aso, i le alofa ma le anga leo le atua, whaftai tele, o le whailau tusi, ngalu fatia lofa field. E whaararo. Leise tātou whasetilanga le nei, o le whasetilanga o le whono le maftanga so whatasi e whaifi au Polilua Wellington e Malhant Valley. I le awa tele ma le whaaloalo e wala utua i le pa ia ma le mamalu o maftanga, so whatasi Wellington e Polilua Malhant Valley. O le awa nuina le tātou whanotanga i le asolua, sfulu wha mati i le ekalesia e whakasa i puni low hat i le sefulu le tai au. Ta tala fo i le awa noa e so o swafia ngainga fia mafuta mai ai ma le whaalo lava whaftai sa i nia lau a whono. Le sina o tātou whase le silanga le lau, tala le tātou leina, tonu wanu limalu o whatasi, ia pole o wha tonu wanu limalu o whatasi. Leina e wala au mai lo tātou tala noa. Ia, ni whata tau i whalo loa ia ne le soni mana na tau tua i Samoa ia so ia. Ia le tonu wanu limalu o whatasi, ia pole o wha tonu wanu limalu o whatasi. Ina mai tātou tatanoa whaso hai. O le afoli tele o to inga o loa Samoa le nate. Ia la wei tātou wala. Ma lor so i fu mau malangi ma. Whataro whatu, ma lor so i fua. Oi, ia. So i fua manuia. Tai, ma lor so i fua. Ia. Ma lo, fue. Ia, mai o to ina. Ai. Ia, ngā ua i lolo ngo, Yo, ia, le ua, ma lai te le leo. Mana o whai lo te le lo sua. Ia, le ta, no ia. Ia, le simere, a fo i o longo o manga wili. O lo tamasa whai ngā luenga i le, mantua whai le pānge ngel songi like so o maa mau. Mau. Oh, ia ta tele i loa la. Nā whema mele il whale tupi. Ai, nei pe umala i le whale o lo te maua. Ia le na. Ui, ole na, oi ia sa o la. Papsanga i mo whong, O tele i loa la taimi na amata ai. Lo ka ma.
Sava ia le fale lau papa o ngere songi. Ma le vili koko, msalo ke lua sila fia le me pescado ke le ale kange, me sa vili le koko. Ia, msalo wale la kele, ia malpam pensingi, nga vaila lo kama, o ke le rola makanga, nga le kausanga nga whanga wailo, ko finga whanga wai nga fast food, kasiva whavalu. O mea nga, o leo ke mankua, o me sa whae inga, au ke rola kaiminga umai, o ke le loko kaiminga amakai. Paunga lau se soangi e kui, ko langa li kai. Masa ne alu e te whawhawa i se utu a ia so ia o wa ia maenga ia Nelson. Alanga wa uia sa whanga ulo moenga ia. Ai whaia, ai ngongo whaia, ia o makua i ngama, lau laiki rea. Ia pia a. Sa o ngai whaila ia o kua whawhingi, sa ngongo whai i ngā kaposa. Ia. Ia, oa sa ola le tala le whai atu manga e peise ngā ruenga pito mawalunga le sa iei nawa i teimio le. Whai ngā ruenga i tono kompania le i eri tupe a. Ia, wafo i sa iei la ma le whale o loanga, sa whai ngā ruenga i le kuangangi o lo kinga. Ia le ipaka, o ke le ola po whea le ipaka nganga iei le whale o loa. Ngā pauanga i mei eo ke mangkua. Ia, mana ia nai te tau manatu. Ai ana ia i whaitu lea ana maleu mwanga. Ai le se whale o loa o Nelsoni nawa i taimina iei. Ei whale o loa au ke le o loa la po inga whaia. Ia, mana ia. Whaftai mana ia lau tō manatu i. E nā whai vai taimi o lo ula vale nā taimi. Ya la ina le ave alto ina malo mtua ya pia. Ilo wala ngoliba. Ya. Ya va tai umaga mole wala au mai. Pa wa me lo ke mangko ka e de chamile sa. Ya va tai tele mole mau mai. Alame. Ya. Se voya. Alo fat. Va se. Malo. Ya tala beta dolina tolu von lima no fatas. Ole a foi wa tu fuele le tala no maila o manga e nei vaenga I tono pia ya se te tu vala tala for vala ma lo sai fua ti dia e ma ku le toa alo la toa ya ma ga ya o ke akaya o ma ga ya po kala tai lava ma e fa longo ma ko la ma ku a foi wo aka wa le o fa ko ka me le pa ka ya ele ko fa ya umanga e a foi e sa ol ma ko ngwa le nga ngel songi ya a ka se we alo wale mo ko foi le tu ka ngalo ko sai fa mar pa le o lo ai foi o e vengi ya sa e vengi o ngel songi si la pia ana ma ke do la ki mama Ke kala vo mama po fe fai foi nga fa le lo ai e sa ole le o lo e ka ke fa ngo foi vole le fa le lo si au ngel songi wa ola ka ika ko ma ko nga ko ngel ole fa le lo le ngel songi ma ko ye pe o se fa lo ale sa ko e ma ko ngo ma ke le foi ngo la ka ku ai I o lo fa me se le suko kala singi me mo mi e so nga so e wa te o kai ka mai ki ba ko e kuri e fa ka o e fa lo ngel songi la so ale o longa manga ia la e o ko kala folia ele ngaro fo ele sawa o nga o ngel songi wa sa o le ya o lua e le sa o le o ngel songi mai le mai ya so le makipa o ke fa ngo inga o ia so wai o ke lo ma ele isi la fia le o lo me ngol makiba la ngale o la ke mi le mo lo le me ngol makiba sai ai ia wai ke no le soi fua mai ke mi le ia wai pe foringa mai le ngata le vatu to inga o lo ye le la na fa malau o karasini ia wa pe karasini sa ola I tatu mori ia o le tele o lo na vatu ia ai pe te vai ia foi le atu ala to ta vale o loli Austin ia pe to inga lo le wa o ele si fai ta vale sa ye le tunu
Ia pe to nga loli na sa ia sona o loli o ski le. Ole ko ba ia nga ka vale o ski e sa o le ia wa e ka ke manga ko le ia ma ko nga sa o la po le ba ko le mori kalstingi. O nga le fang mori fang wa ia. Ia alu ka ba ku ia o koko ia o mau pa mo fing pa ka le mori ku. Ia ma le si ko nga mori fo nga le mori makangi ai o ke ro ke lo si la feeling ni mo ai lo ngalua mau ai mori makangi la ko ia mori anga ma le ia vai kai mo le ka mo fai mai ale kungu i longa ia i le vai kai mo le vai or ka mau ai nga ia ai o ta ke u le ia ma ko nga mori ia wa lo ko o la ma ko ia so ia mo mau ku fo ile wa alwa mo le elekis asale mo penga kakia ia vaku fo ia e ngai ma kukua ngai wa e forka misa ro wa pare ko fo ile ia ko e kap sa ole le ia alenga kalanga ia ko e pai lo moli fo ngale ale kapa ko le au ma kukua mai kingi apa fo ngale ia pai moli fo ngale ku ia va ko i sa ku el karsing ia va kular karali kamanga ia pe ia Pehal kapunga ila po malama ako ko ngol pale o ia. Sa fai vela ni fale foi popo makoko ma avane soni ia so ya auto. Oi, ai que se da pia ko pues a la e mai ro sili. O le nga lava me sa o la io ma ko ai nga ia so. Ko nga fua ma ko koko e manga ko as ko nga so kinga. Ia o kai kai re mer kam penga kai ka me ke ma ko ai. Ia ole akaba aku ia ka ke alu fola koko. Aku mana nga ia ka ba ko lai pungo malo ki ai le ponga le wadi foi mai di liu e o nga sabe o di liu ala ole ka ke man ko mo sabe o di liu koko. Ia o a o mea sa o lai pua koko. O popo pua maka. No sila pia e longa lua sila o pua sali popo ave pua maka. Ia mea sa o lai ma ko inga ia so sari popo ia ave kua maka. Ia ngere song ia lea. Sa o lele. Ia ngere song ia lea. Horonga. Ke nei lo ngisi aro ke kau kar sa kwa ui el mesa uwa ai eu kala ikiki. Na. Ia pe ole to nga so ifuanga le na le to ai le mafaina ngalo atatu to tele no te mini. Ia pe to sia au ko nga o ke ko mali ha lo makama ko ko makiba nga wai nga pai ke kan foi fa makala la fa nga ke kan fa makala la fa nga I lo ma fa inga ia la ko mga kual me sa wai mo mai sa moa awange avele kamau ai nga se ki ai ma ke fa manga ku la fa nga o ko ke le o la lo o ko ke le o la so angi o ke nga o ke ka sa ho la fa nga wala o ke lo se e nga ruenga kele ke fai sa la fa nga ya kere so ko sa mo mangui o ka ole la wale kala po nga le ya eu foi ngo va ai I male se ka o lo ka ngo mai va ku foi o meio lancha ka mai wa ia o kren chuno e wo ngele a nga va ku foi ele o ke ngo foi la fa nga wo fia le fa ngale fai wo fai la u fa ko fai se o ka me nga fa nga e fai ka kala lunch le me nga o pa ka mai a me uma ngala ko o le kenkiki fai ia la nga lunch le me fia ai va ku foi o le la ia ke o fo nga pe wa sa o le ia o lua o ke moli mau winga foi au ia ma sengo ma ko fa ka malai me ai ko mai va ku fo ole sa ala o kala ke le ka pa ole po nga o ke moli mau wa lo le sia so kilo le ia ai awa o nga se o fa nga I le sia o nga le ai la o ma fa ia fa makua o le makapa yo fo ile al makua me se ma ko kinga ko ia ka ma or ka ma yo ia uso yo le o le su e kupe se a inga ale makapa yo ia kinga o le va ai o me ai ka mai va ko foi o me uma ko kongol pale o le makapa yo ia nga le kupa ma ko kinga ke le alo foi
Wa kama ia o kama isi langa pau ko kanga malang ko fale le nga ia awangi makivalo nga ai nga ia o mori mau foi la ufa me sa la ufa o de fa o ngo makakale u la ngale sini le o ia la pi o ke ba ile fainga fo langa fa nga ia maka o kia ele fain fale ko ia baila o le kakanga nga e ngot fa nga o le ba fa ku mau pe kangia ia ngilangi ma ka alo soka ingo nga nga ia soka lang fa nga o le fi o ke fi ia la o kama kiki le ba ko o le fai o longa kiuki, ma le fi ngau malo, ma au mai lang pakai ka inga i rong kupapi, nga malonga uso. O se pakai ka inga lele, ma o ke ka ofi lawa o nganga wha makua. Ia manguia o makaka, o mea konga ngai fi i lea kua. Ia manguia o makaka, whapakai lua por kalame, o le kele i o sao i ka, o ke wharangolonga kua. Kele awa, o ngā ma kele fo i mangakue, e kiki e mai. Ma kiki e ange, a warka ko sa valinga. Ma loko poema. Ya, faftai. Ia la, e o ke au alo pakele aku, e manguia ki o ko pai waro pirima. E kau ko ingo Samoa. Ia, manguia le ato. Ia, sei kua ia. Malo. Ya, wa vaila ia ile, toi whamanatu mai o tūlanga e peo na ia, sao foi o nei ainga. Ainga neo ne soni, e sa o e veni desi. Le si Io la ia fallo e veni temi. Le la to mai ia le to ia to lo fa le ofunite. Ia pe tasina vai nga sa tau vai ia la wa fakasil na il fo inor koko mo le pop. Ia e tu lo to la ia fa le la vai nga ia to no tau lang. O ale la to tu sai e tu a fa le mai la le fa le popo mo le fa le koko na o yo o ne sonia nga ile anga ia a mau vai nga li. E tu sai luma fale atonga o melele o se. Malo le tatu walau, talo falava. Talo fa. A talo fa tu tatu walau. Ia talo falava, lau sunga. Ia li fa sala lau. Malo la mani. Soi fo mano foi ni. Tai lau sengi. Fato toa. Vai se ua. O vala o tu no te fita no foi. Il campanina Nelson. Ia. O mato tu malo, por mato nui, a wala masau. Ia. E ai le va o asau i Nelson. A o wala ia, e veni. A vai sala la ia vai, e pipi. Ia, mana ia la manino vangare. O le aso nga fua la tai au. E tau no uaile. Le au lele o le va la na pipi tonu al mato nu. E se tau. A le aso lua. E tau no uaile so ni moni po nga o tau po nga wolofa. O va le so. Ya tau. Vala yo Nelson. A la stofi. A malama las farele. E tau no uaile va au. E veni. E wala. Tau no uloa fai o le mato nula. E ui ena le maam lama ni si awana. A o inasa fai ma. Malau muo o le tu malo mato feiti fanga. Fai po fusuanga. Ia wala le. Ioi. Ai e ta uala ya tau Nelsoni ono isa sa yei va a whapitoa mo va fai a e lau so moni. A fe se lau li mavalu temi na po le fito o tau sanga sa o va a ye meo pus fai. Ia e lem faina misi i le masina malu ia le va ala le so moni ta te alu ala ta te loto loto ye matil tilo ele ata le kit. Se yo o mai ai na malo si mai le koko ai o te tino tu e le pahaina matu tu mano pe mautua sa online ma moi so se me ai tu apa e online lama o ina la no lo ai wo ina wo mai le o langa fo ai le ai la e le pahaina matu tu malo le tu a sa wa to o ai sa I fale alupo sa le lima le iai ma se me tasi so se me o ina so e umatu ele tele o me ai ia pela e se le ta o ia company o le koko o le popo so se tu ai nga fainga la me fa o le va o ta vale la Nelsoni o le Bedford ta vale Eveni o le Austin o le Oskingi pe o ina lo te tau mamla mai o le temi langa no ave ta vale suo no tau sang o si mena e se lo fia e me foi la na lena tele o fa manu yang lo ina o wilo ave ta vale lo tele kit
Ia, peo na itala na ale ta ua io. Sengi so sili atu. Ole pusa fai le we ta ua. Ole pusa lau papa Sa ole lei ono lava ia pe ama le tasi le mita le umiole ole pusa lau papa na. Ai tai tolu la lau papa tasi le tolu tu ia tafa mau tafa. Ma lau papa lua fo ile la lau tele tai te fulu. Ia. Lo mana tua tu fo ringo le pusa fai le na o mai termino fa na wai o va vai ya. Ia. Tolu lua la pusa. I tu tonu le pusa tasi. Ai umile mita. Ona tu le si fo i lau papa. Fa ta fa tu tonu lo ngaton. Ia au ai nei vai le. Ia. Ia na fa ile tai tasi ai ale ma nei ai o le fa ta tiango fa ile te no te mai ai tia. O tātou lai, o tātou nuu lai a saule tā isi mai ento ina Nā tō nua. E sao Nā tō nua. Ia, peo le mena wāranga e sao tātou whaitu e tele i awhakasi tātou whaitu e luatua i a sau au wala vai sala e tau le whale alu. O le tele i o na wafkasi. Ia. O le tele i o na wafkasi. Ia wa peo le tūlanga nā peo le ala nā le mana i o le afoiringo, wale wafu. Le wafu i sa fune, le wafu i a sau, pe o wafu nai lua o sa lolonga. E ele maari o ofsota ingo wafu na wa si o marama la sa ta ola ta avo ile a soule le basa. A soule sami. Ele to e afe se va afa fonga mai sa fune ma i fanga malo. Ele to e afe se va o e veni i fanga malo. Le anga so e o mai a wan e o fo sala i lua sa e ia ta fea ia e afe umala ia sau e o foi lai sa fune ne vento e afe se va o asa umala tau nu e ma wala tau nu ia va ai ia pe o tala na e lo tau tino tua wolanga vai o mata fa longo o mata ia pe o la le vai tau se vai tau na tua vai tau na mata no na kilia e se male o to ia isa mo mai tu malo ia fa lo lombi sini ia Nelson pato ata mo faina vai se le afe iva se lau Iwas fulu. Mata na mafu anga na mai ai. Pe wa mata na vai foi la lole. Le tamau ai. Vai. La se mafu anga na ma lesi mafu na mafu ai na. Na mata lo le to ye pisi disi e ta to tu. Ole me wo tupu la vai wo ne ma lo si le alo le popo mar koko. Na. Wo le ma lo si fu. Le fato auto e fa longo ile una i mai na vo. Ale fenga malo le tate ori mata fifi ta fio i sa mo se faile a wala o te tare tonu al fato anga ma to ate tonu ano tangata ile koko male le anga ile taimio na ele koko sa mo monia koko sa mo va pena mai missionary mo fai palangi ale mela na tupu le afeve se lau fits fulu Olei, a fez se lá o baru se fulu angai o tu lai a fai finga malo le a sto in fo vai ma o tele mai le swing o coco il la fitu a merenaro ioi kusala o ila slang sa fai ele ma tina e mala bava e finga lu ngai ile pokala simo walu e fai la upato o le mela tupu e mo e fu mai ai le tai atu tu sama koko mua na ola i tonu koko sa mo la ne ale uta ne koko sa mo e le tu sa e pe ele umiana vai atu fifi mai e te wa tu fa no wa sola le va o sola le la na le sola koko o foi la niu i niu fa fe usua e na usi si le o sola foi le la u ai atu ana nei sa mo la mama na tele le for niu a ole tu sa pe fu niu le ala vai e wole mo ale popo sai teiloi e alo nata to nunga i le tele o le poto foi le fa no pene pa ke usua i le niu ma koko ma mena le wata vai el koko o no le amerinaro le koko solomona ma le koko le la fitu Manai. O taimina ia afa pe le usa ila tau nu va ia ia la lonia de soni mai se vanga ia ta milo i nu ao mai pusa fa i mo pustalo.
o le nā tonu lama. E iei le whale popo tono a sau i Nelsoni, e iei le whale popo tele tono o awala, e iei so se nua. Matau lea fwoi o le mātou nua, whaifusu anga i tono whale popo. E o mai sa fotu, saua i whangamano, le whafonga mai, saua i whangamano i tau i whewo i salairua. O i uma wa salairua, e ki viva mai laia e veni, e alu e tau salairua e lato whale fo, whapena foi Nelsoni. So e ki viva e lori laia ia uta ia. So se ki lisi masi foi. Ta te lo me whapapa o ta leititi a sioki ia wala i wasu e vai sala pipi. A sioki pipi o se o ia saui ia Nelsoni. E se le tāu o naso. E le i o te le irope na se mativa. O se o langa wha ese na le olanga fia no vai au iai o le po tele mo mori foi le pensini tele mori matangi tele mori tu foi le ata e na va tu le pepa suka le te va vai mo tango fa tu tu sa il le mu le pepa le yasola o le pepa e na fa pide il mori foi le il ti wa to mori le o kai ai un no mo mai te e mu o te ne mara il poto o to ina yasola faftai pe yo nai talalana il lo to fie il na o langa ese ta ore lo fole tu na te tinga fa mo tangata sa pa hai na sola ele te tu no isi ele o te le te tu no langa ese le ta ole fatu anga tangata sa mo sa ye e ai se fi ai le ai mas le se motiva le se meta si ole tau ole te mantu ole a tu muro le tu stol le kanga ke le vole ia wa lo o mo wala se laudi masu pon ai a kumula kanga ku skole ile popo ia nga se lau kala e se le mama ole kau ole ole koko mane mal popo Malaya tele faso se ki to e alu ama fo i tu ya so ia ia malega fa tai le tu asa le fa lango i disi asa fa lango i tam i lau fanua ma ele ma malus ia o le matua i le ai ma se mati o te mori maua o lo langa no vai o sta e le ai se vai se ainga pe te le ro ele la si la fie le tu me uma i le na vai tau alo ngala malanga to te de fo mai le fa mai le ia pia le no tau ile se vai malenga ai awala tanga bena ile ngala le na tasia le vai al te ya la tele atu tasia le vai al te de fo mai le o ri mai ti o kamala la kawape o le ale ya ai le polfo mai le wale sa talo se ngi talo le vai pele ya na le polfo mai le sa va ia se ngi temble na ve ai e no fato ate ia le ya mana e tele fa so wa ta si fo ile te mari le tunu sa wa le van fainga lu ngale wa fui ya sa u vai ngova ha yo sunga ya sing a wotala no nei sengi de i tu nga koko o mana tua ya sta mai a funga alo ko funga lo vid mai tatu vala ya malo se fu talo fa malo se fu good morning se fu Rachel toi lua minute talta telefon ya sa no mai ya va vea ole anga le ngi song ia o ke mankua e ia ko e le pale kusi sa ia pia sa ya pia la ya kusi langa le sa kusa le melenga ya ile de la pon te lo le RSA ya na ya Rachel United ta fole wati le se ku ole wati ya na la ya fa tu sinna yes ya fa kusinga ya sa o ke mankuale e fa kusinga o kalkumu i me o kamakia onga e mai masang fo ngo wa ya mana e kaminga wa onga sa ole kele ia ole manga ia fa kusinga ole ngi chung te le vai mai la
So ko suia. Te le vai mela ni tau le au no fo le pulu na ilu fa le tusi fa sa vili le mana yo sa vili. Ta si ma che ya so. Ya ko yo le sangal paunga. A o le malmeranga o le fale au. Ya ko ye. Ia le la pakai avisa vai. Mana ia tele la. Sai fatau loa ia ne so. O ko yo me nga ke kan ko si ai. Because ko yo o ka isila ko fai. Yo ole ngofo ngulanga ole apoi. Ole la ko foi. A pokshop. Ta. Ngala I fanga wa unga. Tai Rachel no le wata le iva. Ya okay. Te mo sa no te mai. Ya te le at. Mola tole si le fiel ma fu anga tata no I ne soni. O le aso tonu nei le aso iva mati le tausanga e tasi valu no valu. Tonu e sa molta ma lole August Neil Spitzer Custom ne le soni. O lona tali ia Frederick ne le soni le sa so soni le mau o pule. Ia o le aua inga tonu na taunu le so o le aua inga mai Switzerland na ya Australia ta malo sa I Euroi ya latu le sa mo na tanga tupe failon business ya pe o mena o tal no ai se me fa fonga tala mai sa mo Talo falava o se fa popongo tatu telefon mai sa mo o se mai el fa fonga Na tai mon tanga luengo leo I se savali po se solo fa pito le anso na nafi. Anga yatu lu mama o tolu malo le fou. Ma le solo atina mata ma ita I mtanga luenga SM fa la po pitonga le antunu. E fata wai nai le aso fa pito mo tina mata ma ita I le larulangi. E fata wai nai la latu o unanga masolatu sao. E nuu a fio anga male malo. E o foi tutono e kale sia ma inga. Na momoli se fa le longa fa pito le fa tai mal fa ma lol te mai tai pa le mia. E tina mata mai tai umo le atunu. O lo nga lu mo le atina ina o Samoa. Ai me se foi mo ilanto o lo o fu le tutua I so se vaenga. O se tasio por kalame o lo fa ta waina malango I le malo Australia mo Samoa. La tautu na ia mafa malo si ai tina o lo la langa ina le ia tonga. E le ngata ina ia whaatu mawina le mea sina Samoa, a ia iai le mautunoanga, e na ia wha a wau pēa e whanau ai lātou o loo whaia le teimile nei, anga I atu le lumanai. O le fsoswani le Australia, o lo tawa lātou e whanāpu pitongo pisinisi la iti, o lo au fia I te tonu matina matamai ta e iai mana onga wha pitoa, e le ngato I lātou e ngungu, a e wha pēa foi I lātou e longa noa. O se tasi o tinana whae loa le sui o lo official whanau tonga business I la Haiti, e longo noa, ai ua wha ana I e tonga te tele ua mwhai o na tau lia, ma fisoa soani elo na tau e whaatawi nei mea whauwhale, ma whau I na elo lato maota. O fisoa soani tau tupe lo atu I na ato le malo Australia lalo le polo kalamele nei mo tina, e whaata aue nei pelo lato sao, I le tau fi mawina lea o le mea sina Samoa, e ala ilana I e tonga. E leo iei se manato le tina ia tesa o na fia, e whaaulu sana tangi leo fisa o leo, I le whalavelave e manato o ia, e mawhai o na umailo na ola, mai se o sa whainga tupulanga le taulanga. Na whaailoa le tina ia tesa o na fia lunga upenga ta whaailangi, se manu anga ilo na lima whapea fo ilo na ala whau, mai I se maa na tau ai o ie ni talavou, Ele no fonga fa talipasi le vai ngolo I ele maketu I ai pia. Fa ai lol tina ya tesa. Na ngai masian tama e momoli le uso lon tina le pasi le va e malanga I se vai. Peita ia o tu le ta vale. Na ia va ai se tala vou ya tato mo li el fili maketi tuai. O sa valiane mani ma o lo uion na lima. Na vala watu le tala vou. E na ia lu esel ta vale. Au a mata na minoi le ta vale. Ai tau loa se maa I lona lima. Ai wa ia vaaya foi se tasi televoi le isi pito lo sa valianga I atu. Ma ia wha sao sao ele ta vale.
ai toe tau le isi maailo na ala fau se i tulo, maalu ese whaatope tope loa, ai na saunga le mule usolon tina masiana tama, na whaai loa tina ia tesa i leo leo, e maule te me whaau se tangi, e nā te leo mai tau wina fōlingo ia telefonu whaiele ngā o inga, ai mō se lapta inga tawala atu le matanga luenga, e le ngata e anga iai ne siaki e leo leo le te me le vāweao le whalifata le pasi a pia, ai ia lapta i ai le mamalu le atunu o e anga i atu e whaatari pasi o le vaa le vāweao, e na ia no fauta, o lo o iai kenya tupulanga le taulanga, e sā ti ai le soifua saunga le mū, o le mamalu le atunu. E whaisito o te leo leo whainga luenga le soifua malo loina, o le ale toi maua te tongi o lātou o wataimi ia sa whaatali, au whaatino le sue suenga a le sue tuse sele, a ngā i te tongi o wataimi sa lātou whaamawina. Mo whailo manino le ofisa sele, ia ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le toa tele o le au whainga luenga le soifua malo loina o le ale toi maua o wataimi, na whaamawina matalo sanga lātou livi, ai o loo maua lava fo i matatongi o lātou o wataimi. O niso i lātou ie to tele, sa le i ngā lulue pe whai ngā ruenga, ai o loo whaamawina fo i pepa lātou o wataimi. Pe amal to se fulu i lātou ia o whaai loe ai ono, wa mai ona tu i nā tu ieitu si lampatai, mase ava noa, a whai e toe so lia tu la fono lava ia, o le ao o tu lo i lātou tūlanga whaamalolo motu. E leo a awhia i mai lātou lo whaamaoni lalo le neisu e suenga, o i lātou i na mawhai na toi maua o mao lātou o vateimi o le lua vai aso taluai, i le aso lulu o le vai aso nei. Mai o le isi te tongi le mālolo o le manai, o le a wha wawai pēa, o le maua lātou te tongi o vateimi, le sa tu ua a o whaia su e suenga. O se tasi o vaenga na whaai loe ai ono, o niso i lātou nei o lo ngā lulua le soifua malo loina, e le aini kon karate na sainia, mai o se tūlanga le wha maoni o lo whaatino ai lo lātou tiute. O ai ono Dr. Alec Ekeroma e le ātua se māsino na se ei o le ofisa silo na tanga luenga o le soifua malo loina, ai o se tasi leo ngā yoinga wia whaatino, e sa i di ai le wha maoni o le aufai ngā luenga i le taimile nei. Wa yel whanau nongol mtanga luenga o leo leo e whaalia e le sui komsena e a papali i Mona Lisa tia i keti o le a whaiein o le a whatu waiel mtanga luenga le porkala meta o le Safer City e whapipi i eni me poeata po cameras i vaenga SS o le taulanga e manta i tu i naitu pulanga i o lo whatu pevesi ngā oi matale pe whale ona o whaamaumaunga o le masino Februari. Mo faisi maho a tele o sori ngā tū la fonu o whaamawina, whaatu sātu i le tele o tausanga o mawhae. O sori ngā tū la fonu mā wa lunga le tele le wa iai le mtanga luenga, e au fiai le ngā oi maltale pe whale. Mai to tonu lava i o le ono aso le masino Februari le whatu a mai atu, e le aso se furu ono anga e le aso lua se furu male lua, e lua se furu male fitu sori ngā tū la fonu o le ngā oi maltale pe whale. O le telo no whanga ia ripotia mai ai, o le tala whātai a pia mal taulanga, whāpea fōi mawai telefou. O le telefoi o ngā o inga nei ma telepe ngā whale tupulanga nei, wā a fiai a inga o lo tu fua maota malawa, o na e whai ngā luenga umale a inga, a e leo iai se tasi o lo wha amuli ai. Wa wha solo se tasi o porkalame leo leo e ta milo i tua i nuu mawhio anga, a meise no whanga pe o na ta ua, e le ao ma le pō, mo le saunga le mū o ia no whanga. O lo whātāwe na fo i elmatanga luenga leo leo, o ata lo po e nei nisi, mai sori ngā tūla whono whapea o lo tu ina i lunga o apio fōlinga po le Facebook, ma maua ia lātou wha maunga, e a ngā i iaisu e su enga. O tala i o le nigi aso mai le tātou tunu, wha soifoia.
Talofa lava o talafou mai le sifofongo le laumua mo le nei tae ao le aso iwa o mati lua a whelua tolu. Na ripotia mai le aso ana nafi, le toa tele o tamaitia o ngā mai le kolisia kaitaia ua i le whale mai ina ua whaina i le taumawhaina o moa i le ivela le lei na ngaosia e le Bell's Produce mo lunch i totono le a onga. Olo o ngā lulue le a onga ma le soifua malolo ina e wha mauti noa le saunga le mua whana wa onga na taumawhaina moa e le i whaavela ina le lei. I se whaamatalanga mai nisi o mātua na a fia o lato walo. Na whanatinati atu tamaiti i le whale mai ina ua whaasuati mati ngā manawa o le Bell's Produce e ngā o sia matapena ina mea ai mo le whana wa onga i aso taitasi ma e umia ina e lana au whaingan wenga tusi pasi e whaatanga ina ina ngā sise ina mea tau mafa ua avele whaato e se ngā le kampani i le a onga ai mai se a inga umau tamaiti wa a fia. E to atasi se tala vounau o atu i le whale mai te le kalai estete, ua whaamau nia i le whaamai o le meningococcal disease. Na whaalia i le mai Dr. Raymond Pink o le lona tolua i leo tangata whaamau nia i le whaamai e o atu i le whale mai i le tausanga nei. O tamaiti umana lata i le tala vou se fuluwalu tausanga i le university. Na ave iai antibiotics po fuala au e pui mai iai mai i tūlanga tinga ina o le whaamai. Na toi whamanino mai e le te whatuora, e whai afua tui pui o le meningococcal mo tamaiti 5 tausanga nga i lalo, whaapea tupulanga tala vou e i le vao le se fulu tolu ma le 5 tausanga. Whaapea tupulanga tala vou e i le vao le se fulu tolu ma le 5 tausanga, o lo ono nofo lata e peo whanawa onga o lo ono nofo whaatasi fale, i totono lotoa o university, o lea whaamai e taifo linga tutusa unga ma unga o le fulu. Mai tele na a fia i tamaiti tala vou matangata matutua. E mawhai ona pepesi atu pe a mawhatua, tale, pe songi atu fo i le isi tangata. O lo whautua ina le soifua malolo ina. Ia whai atu i pui o le meningococcal, ona e mawhai ona o atu wai i se tūlangati ngā ina. O le masino me le tausanga nei, e tatala loa ia i se whale mataanga tele i Wellingtone, le Tākina Convention and Exhibition Centre, le ai lata i le se lau walu se 1 miliona tā la, na whaatu pei nā i le ngaluenga. O lo wha moe o le masino uni, e tatala i le whale mo whaalinga te tele, e au fia ai manu ese, ai mai se nisi o ata mai le atati whanga o le Jurassic Park, pei ona whaalia e le pule nuu i a Tori whanau. O le whale mataanga tele le nei, ua mua i whausia mo se taimi mua i tutono le atu nuu, ma le nau ta inga, i avea o se nofuanga e asia e tu risi asiasi mai. O le asotolu tasio me e tatala loa i ailenga luenga, pe tai o le asotolo uni, e whato a tatala i le isi vaenga o le whale e whaingoa ina o le Jurassic World. E o mai le tai au nei o lo whea ngai pea tangata inisi o pito nuu o Coromandel, ma whaafita au li ia wala o whe malanga inga, e wheso o tai ai mai si nuu. Ua tolu aiwa i aso taluna mai a lea whao Gabrielle, a o motusia pea whe malanga inga, i le State Highway 205, i le wa o Oputere mahiku wai, whao popo ai matimunga mamafa na whea ngai ai ma le pito nuu i le pō le aso sā. O se tina maitanga na nanati atu i le whale mai le aso na nafi, e tu sama le tolu i tu la o whaimalanga atu i le whale mai, e ui atu i isi awala alo i tua, pe a whaatusa i le na o le 15 minute pe o na masani ai. E to avalu se fuluta maitia onga e le o mawhaina mawani awala e ui atu ai i a onga, ma ole popolenga telelea i le tele o pulea onga, i pito nuu na a fia, ona ole a whaingatana whaafeso o tai a inga o tamaiti, ma le mawhai o na whaawa wina a onga, talu mai lea whaa. Na whaalia le minista o soifua malolo ina Asia Vero, o loo iai se whaamoemoenga ale matanga luenga, ini ana whainga mau tutu, e tali atu ai le te whatu ora pe asi i tia le numera o tangatanga se ngase i whale mai, ai mai se le tau malulu o lumana i nei. O le asona nafi na whai ai se whailoa inga, ale minista ma le au whainga luenga fō mai i le whale mai o tamaiti i Wellingtone, e whaatala noa i nai tutongi fōu tutusa, mo fō mai whaapea le au whainga atoa o tutongi mo le au whainga luenga. O le vai aso nei na mawhai ai na maua nisi o nurses, po o fō mai se tutongi au whai, po o lump sum payments, e o atu i le se fulua whetā la,
Fuafua i le tutongi o loo iai, pe ona whaatonu ina ai ele ofisa e nafa ma le fina wina o mata upu mo tangata whaingaluenga le ERA. O le masino mati le tausanga taluai, na saini ai se malilienga i komiti whaatonu mo pūlenga whaafale mai, ni tutongi tutusa mo le au whaingaluenga a le soifua malolo ina. Mai 5.4 miliona tā la e whaatupe ina ai. O le whaafitau li tele o whianga ai nei mawhale mai, o le toa i titi o fō mai, ma ua tele i lātou ua whaimalanga i Australia, ona o le te leo tutongi o lo ofo mai Australia. E ono ta avale ale ofisa tali atu i whaalave lave whafua sei, na te enai le whale mai tele i au kilani i le pō la songa fua. Ona ua le ngafatia ele ER, ona whaianga luenga ona o le whaatumulia ai o le avaenga o le whale mai. Na tā ua se tasi o fō mai Mel Anderson. O isi aso e se lau ma le walu tanga se ngasi o lo o whaatali moni moe ngā wanoa, pei tai ena o le 3.8 moe ngā wanoa. E toa se lau tamaiti i le University o Massey, o lo oa au awina i mata upu wha fō mai, ma o le 4% o le numera, e wha moe e tu ua le atunu i le lumanai. E na o le toa ono i lātou o lo o aveina mata upu tau wha ato sanga i le University of Victoria i le tausanga nei. E silia ma le 2.5 a wheta la le tupe a tangata tutongi la fonga, ua wha alu e wha lelei ai wha le ui i no fuanga lau tele i nele sone, na wha aleanga ina i tustu singa ta e o wha malama, ma susunu ina e tangata. Mai a Novia mai le masino Januari, e se furutolu a wheta la na whaaluina ona o le toa tele o tangata a e mai se i tupulanga talavou. E whaaleanga ina whaleui ino fuanga lau tele, ma o se tasi leo whaafita au li olo o wheangai nei, ma le tele o pūlenga nuu i totonu o le atu nuu. E whaasfulu tasi molianga ua mōlia i se ali i whaifale whaatau mai Amerika. Ona wana whainga whaasoli tu la fono, na ia pelongi ai le ofisa o la fonga. Whaatatawi ana la fonga e silia ma le tasi te sima le 5 miliona tā la, o Colin David Rath, na malanga mai i New Zealand i le visa nofo mau i le luafe se fuluono, ma ia whaatawi nai se whatoanga vine, e 2.8 hektea lona te le, o le luafe se fulufitu i le luafe luatasi, na whaila ai e Rath lana tax return, po o le pepa whaatumu e le tangata tutongi la fonga o ana tupe maua i le tausanga e ave i le ofiso la fonga. Sa ia pelongia le ofisa i se tino i tupe e tusama le tasi le miliona 5 miliona afe, balu se lau 3.8 tā la, mo kamupani e lua e feso o tai malana whaatoanga, na feso o tai Rath i le ofiso la fonga i le luafe luatasi, ma whaailo ai e tasi te si miliona tā la, na ia whaaluina mua nanga luenga na whaia i se vaenga o lona whale whapitoa po o le Spec House, whaapeanga luenga momuenga ma le malu o le tai au. Na mawaiso e suenga a le ofisa, e lea naina e Rath le Spec House, ma le tele o nisi o vaenga na tuusia e tutonu o na whaila, e le i whaaluina aini ana tupe. Na tūla i lea li ilu ma le whaamasinonga i lea sona nafi, ma ua whaafale pui ai mo le tolu tausanga, ma maasina e fitu e tali atu ai i ona molianga. Talafouia mai lisi fofongo le laumua, mo le nei vaenga o le tai ao. Se maiala ia maata Pungai wala si au tanga Tinga le tele o siva mai fafo E se senga o whainga I winga peitai Se lalo mai a te ine samo Ko kawa oa Te ine ai siva Vaina ia ono mea na iau lima ia sausi au tanga manaia ma ata folinga tinga le tele o siva mai fafo e
se senga o whainga I winga peitai se lalo lalo mai a te ine Samoa ko kawa o E pele oi lo loto Samoa I lauanga numa Lola lele e tu mawea Oi uale o lele Singa la tele o siva mai fafo E se senga o whaina I winga peitai Se lalo lalo mai a te ine Samoa Makakawa o Siva mai fafo e se senga o whaina I winga peita Se lalo lalo mai a te ine Samoa Ko kawa o Whawhiwhianga so i whiloi o le tae ao, mai a laine au e lua. Ea ma le pesele na pea e siva mai, ia o pei o se siva, ia a se tene titi le titi. Ai siva o to ina pe o siva stam talvou, no ma losi na mo iei mtau tia. Leo to tala te ato leina, tonu valunima no o fatasi, pena vili mai ai, tonu valunima po le o fa, tonu valunima no o fatasi. Fa ua ua le tatou whasoa le na umatua na le la. Tala fia le mo tatou Wellingtone, o le la tatala fo ile si fale mata anga ya tatou. Ile stolu tasi o me, le sanu i tatou le fau. O le isi vaenga o le fale le tala ile stolu yuni. Ile la maua fo isi vaenga o ta fao, ipe au mai malo. E wa e ale si tatou o tunu o ele i o ai tonu le te papa. Ta fale mata anga, museum. Tatou le Wellington. Tatou le Wellington. O mai ato tele mai au kilani, kara stete, ma mai a, ma o i te papa. Ia, no te papa. Ia le whala tala le whale matanga. Ia o whale mana ia o le maua imo me o mamanu yaso la. Ia ma te waia o loa ta ua mo me o anga nuu ma, anga i whanua lea atu nuu, ma lea atu nuu. Tu sa sauta te Wellington ele i o te papa. Te lea me o misi i lau tawhau. Na. E mese la to tele la to ia malanga mai au kilani le fa ungol verso nei. E o mai mole ta longa le blues mal tato au. Ia. Ia. Ta wol to wol te papa tu ta fa. Na. O le foi la va ia tu o le ile o le fa tau no le tamu sanga soka la langi le FIFA. Tine ta mai ta. Ia, le tali malo ni sila Australia. Sila Australia. A pe o le ta longa ia fai mai foi nei ia tato. A so lus fulo yu lai a matai, te sanga nei o mala so lus fulo au kuso. Ia, na to le al fa ia so fa. Na la te vai tu na foi la to e fitu, na foi le suanga. To tam fai fo tono le loto I fale o tono tau langa Wellington. Tau fai di paka. Ia, tau fai ave fai me ave se paka ta vale e la fa la tele me ta fa o tangata. Ia lo no vinga la e fo ringa mai la e o le a tulang fale tono tulang e paka I ta vale. Ia, tulang le me ta fa o la ona. Ia sa. Ia sa ola. Ia, nei vaenga nei au ngā fo I wale. Ia o tama ainga o le atunu. Ia sa. Wa po ina turisi leo mai ia ma. Sa mai la to 4 miliona I tono le atunu. Ia ma le tama ainga no sino le tato te lunga tulanga tau taso I fuanga ma tau util fa so al palmen. Ole o ta ye le te mi le tu la ni ma se ta no le ta long. La fo le vale fata si mela pepe ai mo le silfia. Pe o le ua po le tal no tu le uso na fiti o misi ata. O le ua muti no ua fa sala sa ver versus talonga tas. Ia. Pa ile talonga talonga le ma le au le blues. A blues ah. Ala o tu la no le blues e fia blues ah. Qua fia blues. Wa pau na tanga te fe ina ia blues o al sabe. Usa tu a fia bluus ale la fia o le talo sa via fa ku so. Ia te o tamala o I tamala iti ata to o ia pe o le o puluafi. Ah, tamaya Wellington. Ele pul fan. I te fo o mai to ftagi se tu. Ah.
wa le foi tangi si mai oi i Australia ya te fo to mai to tangi si atili ilunga man to foi mo se fa no ta finga time to le liu fa fia a mai ne le fa no a to e pole tu nei Wellington wa ti le fa no ya ai tal si ia ta to ta longa le so astora ya le langi le tau fitu le fia fo ya vita mai ti fa ta fa wai ma le ainga malisia se mai ya ma nei fo le fa no le o malai pa e mata ma nei ya ona va inga ma nei na le wi to no ta to taulanga ni te be se ta longa ya wa ta longa le fo le to sasi si ta to tama ya ta longa le fo le fai o ta longa le fai o i Melbourne wa tu so le super round le fai uma ya ta longa ya sa le ya ai wa pa wa fo wa sasi va vele to tam ta alo ya wa fo le pe wa ma o le nei va vele ma te lo tau le fa sala o te istangu sa ve umana na ga yo inga to ma fo se o la na yo inga sa fa ai ma na yala na va vento fa to ese sa ve na la sa fa ila tala no fa tau pe New Zealand Herald na tu si a pe na vili atio na tu asio tama ya o te ngi atu na ia yo le umal ta longa na me o ye fa ya o le sa si o le te mi ana ta longa ya panga le o ava ila le tiu te fa matua ele tu umia na fia mau o se ava noa foi le sao toilo na leo tonu toe foi le toe fa manatu le atali il mele o se il va vai atu mau lo alu lo mal fotuanga o tengia e o upu ana tato o tengia mo la me ofenda me ya fa ftai la no me foi na le o tu la foi na le o ni ma mal sala o no la no matua ma nei le lo io non fatto e senga e termina fai na interview mun ma si me ole tasi le tama e va ai mai tama tila ai ti mal to tele tal tau sa fi to no malai o sa vele sta ta fa missa e le sta ta leanga ta lo malosi ta lo le ia o sasia e wa tele lo vane la u tau o tele lo ia e po e va ai atu i lona fonga foi le te mei tai i ta longa palau vale pe o isita ele me se pe pau ale ona na me se le fai nei ole alo lima le alo lu se upulang ngana ito e pe fa tino le ita o ari tono le malai el ta longa tam fai al mal polo ele ai le fa tino foi le tam fai pe se ale mele wo ele no pe se tala wa le singa meta po ia se tala onga na fai ele ile tonu i awai le ngat ai vai ni to vai il te po to lu ai vai ni i folingo ali ile ita ala foi te vai tu atu ya tenko la foi me to ava malita e pe folingo me se tala foi le ia ai tai ti tonu nawa po mena longo na la foli e tampa la foli na o le wa mo e aria ia winga fa li o le tenko wale linga mai taita i tono mai ta alo fa ali i te lo te te no o tau fo malo lo la fa o malo tai mi wai a wa fa pe ta alo fa ali mai taita fa pe la o le final World Cup o Blacks there le la o le ta alo isa vea o na o le ili ile yo era te le fa le to o ia le na ma fu ai o na winga fa ali na tono le au ele o te lo o o te mi wa no to ina mo tau le lea matai to ina lo maro no po le matua tala fai mai to o ia le una vela u to ina le au ala ta no ya la wa le u lo tamut ya pe i to ina pe le u tamut tama na Victoria mo tom tautia poto tele tama na Fernanda atalea la tapese la si ta tu ile sura ya captain le plus le mai o gilan So
Ia le fia le wenu ngol tatou le ina le fionga la peptele. Ia ua fo le tatou fatata nonga tayo. Nei malo so i fo la pepe. Ia, se fo manuia lau sunga to foi. Ai. Malo foi ne. Tapua i tono le lau mua. Au malo se le. Ala matangi. Ui. Ia, tono lo manuia o to. La leo le tua. Alo, faftai lava. Malo fo ia oele. Fata waino so i fo malo loina. Malo faftai ai. La talu loa le tatou mtau. Ia, ona nei le whaangata i fo le tatou. Tatou e o tono tatou se i o sao le la pepe. Ia, sao le le ia. Tas fo le po. Me to mo wala so wa no. An tatou sei muli foi le fo nei masina. Ia an tatou malolo to ile. Ia, wa foi le tulanga o nei masina tatou ta pena perila. Ia ai. Luas futala ngalan ta papeta on fatau. Ina ia e nga va ai tatou sei. Ia pete fa ngaina foto to click X Pacific i lunga la website. E la foi ko pe nga i telefoni te ci sali sa mo. Ta ua yo le si vanga le atu foi. O tangata le ta mo. E ta tau ona le stara foi la numero le mai cash te ci sal. E na ia ma fai on tu multu pe la tu telefoni. A wai te fiu la fo. E le pe ona alu. Ta fe le stala fo numero tangata le sa mo. Le nga tau na alu na ofisala ia pia le stala. Ya, na lona IT la ve alu mai a. Langa e isi te mi foi e o tangata fatau sim kato ai le fatu sia ingoa. Ya po la tu numero po la tu nu. Ya mela na ta welle sta. Ina ye lo yo e tonu ngai na ya le sim card le la fatu tu. E sa o wata te masal salo stay mi numela lo ta inga pe ala fol stupe te u ave si tangata numela le PPA. Ya, mela na ye ne tua wa to ta sanga te te no tangata le samo. Ya, le ai fa pe o la ya numero le. Ya, mantua te mi la foi. E la wa tu sia lengua. Male numero. Ya, ai la tu samo. Ya, le leon final lo tu pe la e se lengua lo le star sim card samo. De ta want tu se lengua. Le te la foi el tu pe male lengua le star. Ya, wal numero ye le final lo numero ta sia numero ye. Ya, ai ta wa ne fa fango fi foi le fango tu la. Ciao le leia. Ia wala ni galor pona le fa mutai. So se falo lo la volo moltato voucher le a luas futala top up. Ya mo ya tato dairies, tato supermarket, ya le ngata forna. Ya na fo mo ya tato pumpkin sin. A fa petel watu at e fo fa lo mole, fa ta wo lo te chisel. Ya fa ye sia ki lalo prepaid. Ya na mo wa na tato voucher tato company. Malo, tala fi le wole talon mato kapten il fa ngol vayaso. Ya lo ftele atu isi si vai ngona mai le malau telefoni va mol. Ai alu va ngana na fa ungan la. Pe ama le los fu wa fe sai ni le plus na ave. Ina ya fa sa vea. Yo. Ya wole tali al mato to sang fa maluru to. Ai yo. Ya ai Vea, yo na fue to tele pause to tu la image to yo. Esa, ya tarje ya. Alo ftele atu manuel fa ngol vayaso a mo fo ta ta manu malo ina mai foi le fa sal wat. Thank you for manuel ne yaso. So yo. Sai fua malo. Na ye tele ya la pepe la to anga ko le ni malo fa malo stino. Ya. Pio na lo foi ngol monga ya le tala no mai la volta programme. Le ole tal tato pese vai fol ni timber ta ole to tal tato leina. Wala umenisio le tunu ono le fa nga tu leina tan no mala pep. To vili mai tato fa so ile tu langa na ipisi nisia nel son ya so yel man ye le to fa long. A o to fa so mai. O ta ma fa ile o langa tia e o sa mo ye tu ia inga ia na. O le vana tia e o to ya na to te le o sa mo. Sa fa lango la vai fa to anga o le popo o le koko o le fai o le talo o a uma mai si fu o fa ile leanga ai pe ona ipisi nisi sa la to
au mai o lo i fafo tala tu faia ngā luenga wa pole afo le leo tātou whatoanga a le aini tau tua au mai o lo i fafo ia matua i te le whale ton le la se wa patu i tātou watatu wai le sai i tātou computer le tātou wa i ngā luenga na sa la ui mo meo pusa wha i rungo le wa ia le la se i talpesi la se isa ili atu into tātou le tātou watana ia le whawhiwhianga le tai au toi vini mai o wha tonu wanu limalu o wha tasi tātou whaasolo le porkalame le tai au ane seto whale moe ia o le masino Januari whaasolo ia te sema ia le utato iai le masina o afo mati masina utato iai masina o mati veli mai tatou eva matatou tanoa ia pe le na faila utala nei ina o mal tanoa ma le pepe ia tusi o le tā ua le toi whalongolongo le tala mai ngai le atunu o tala ia e maule ngā whawhitai le whinau le utato mātua awa e fuala le taimu nei ua
Ua le to tele tangata ia inga whalau na ngoi whatoa. O tele au whalau na ngoi whafo. Ia. Ai whafonga nei la iei le lau ta whalongolongo atu i whaasoa mai a foile le la tōn whaasoa mai. O le whatoa ngāla le sa leona ona le leita ma ai ngo Samoa. E le ia la whamoe nisi awa e ngai tuat. Ia peila ona ua mau atu nei whale o loa ia nei tamari i whai pisinisi nei. Peila o Nelsoni ia o Pipi. Ia wa tau whapupu Pipi ia o Pensfield. O Pensfield le tau le al tamalo. Leo le ai to toi alo na whale le wa sifi mai ei a mau te mine. Whafsanga i ma le wati. Ia o peila o Pipi o Nelsoni. E se pinati. Ia e se pinati. Pinati o le whaiwhale inga. O le whaikekpua. Ia peila o nei a le lau ese mai. Ia le wa ta whalongo tu nei. A tau i tupulanga nei. Ia e pawala la tau ngoala i Aliki. Frankie. Aliki. Whamatio. Ia o whaipisinisi wha o lewa i taim. Awa e fuala ia so i o la wali. O ngai na watua o loa i sama. Ia. La tau vui o mai o loa i wafo. Sa ila tau waa, sa ila tau loli. Ia o ese la teimin nei. Te ua ola whai whatoanga wei nei pisinisi la i te sa mole a me o loa i wafo. Ia. Ia ua tātara noa. Ia ua whanau noa whai aloto nei teim. O le hoa whai e lau intia, le whainga leo la mai o loa tu aisa i New Zealand. Ia. Ai sa le whai e la to, a le usau mai fiti le talo, le ulu, o le ufi, maisi o loa tu aisa. A le nā mata mea mai tātou sa mo. Le vela na whamna tu tātou tuli. Ai la tu sifalo loa whātau i loa ia o i loa le au intia. Ia. Au iei o loa tātou sa mo, i tau whātau o loa tātou atunu. Sa o le rei. Whātau. O tau te whasi le talo, whai mau talo a fiti e. Le hei, tau mafa le talo Samoa e o lo sao fo na mo la fai whatoanga Samoa. Te whatua o le talo lai Samoa te mini ai tu loa a tau lai liu. Oh. Tole, sa o le rei so. Pe fai foi la whalifu a. Tato e lango tato business i lewa matana o mai lau wanga i e. E ave tato o loa sao tato na amtalia mei o. E vai lai e wa se fole. Vai lai ese o fai pisinisia to ina na ya so na mai termine. A whanongolongo tu lai le launga mai o ngō wa ama. Ngā walo whale ngā mata ua le Solomoni o wa ana o le titi. O wa alana sa fwere sa ia tangata nei o na ina wa. La fai pisinisia. Ai ala o fai pisinisia sore. Ile whaina la to o na ina se wa termine. O tau foi ese la foi business pero le tu langa le na le o mai o wale o to mana tu ai te mo no sa ia pia ina o ma mai maltina lo tina so te fai ya tu fo te le fie mana tu le va no sa e o mai pia tu ai su mal sa ya wa ya atono le va fo va na ta o le hamtana o ne e te va ai mo ngai o le mo ngai le ngalu ai watu na lo ile va o poli mamano o sol ia na pawana men fa se o tinali tinalo tamai e mau e chawa o foi fusi atu ia ta lo foi na te mi se tinala o ma diusi so ta kwen mada ia o tilem foi na ngalo te mi nafta o sawe ia ai pe pau al mena fi sabe piolo fi ese skuli ai al mena na la skuli sa le utawala lo sei for tanto para talo fa talo fa vala atal fat ya sa no maya ya baro vaya le pokalambe ya oye sa no o pipi ya sa no mai la pa fa o pipi Hello ya Leo ke le leia sa le leia ko nga kala ngo ku va nga nge songi ma e vengi va nga ya sola va ka siga ta sa voi ya me fa sa i ma ko ya sola e ke vai e ma ke o fa le koko o le popo ave fa la ave fo ya pia o menga nga o lai ma ko e sa le ko nga kala ma si me sa ba ko ye ko kiro lo me nga la wo ka va le sa voi
Ia. E ke do lo ala. Le. Io o vanga e vei ngi song. So. Vanga ngi song a vei ka vale sa voi ka kasi ka lua. So. Na mo ka. Oh. Aso ga vei ka I menga renga o vai sa voi ka vale sa voi o vanga ngi song ma. O ka kasi ka vale ave. Ah. Io wa ku ai ngai mo song wa fa o so ku ai lunga le va ya. Ave sa voi. So. Ia. O le ala se fale o loa sa tō o fio anga, o le au fai pisinisi. E ese o fale o lo, nga o mangongo nga, se fale o lo ngir songi, mangongo kai. Oh. I ka whakafu al fale mai. E, fai fale mai tū fuere sa ta e lua mai manotai. Manotai, o manotai po manonota? O kai. Oh, oi. Nala wer kuru se mumu. Fale o lo nga ngir songi. La oi faleu. Faleu, ah. Tu já vai saber me fal sabe tis. Sa o. Yoi. Au va me nga sa ulo ya so ga ulo iki. Au vai va ngai eu sa vai. Ya me fu nga o lai ma ko. Yo ngai me mali se va ko fo le la ko. Ia. O me mali repo ye. Ko apa ko ga au ko. Ko fa nga ta ka puli. Fai ta mo wal falawa ah. Oi, ele ni ave bolaço. Ia sa mo falawa fole lui ku. Ia. Pengi. A ka usi pengi se ringi. Sa ah. Me nga sa ma sa ulo ia sola. E fenga kale o langa sa ma ko ia I. Fenga kai e polonga ia. Ia na ti soifua umi ya mai marosi o no ole. Ah, le leo tau mafana e tau mafamai. Ia e fa wala fo la ko e ngai faz cabo faz popo. Yes. Ia vai lá o mori. O aso la ma ko. Ia. Ia al poanga me o la ia ele ma se me. Pape mai se si pe. Ia o ia so. Ia o le kera fa mai kere fe ngale ka ma. Ia. Sa o le. O le ai ale ku pole fa ma. Fa ma, ia. Ma. Ele o le o fico full ko marcação ko sanga. Fitas. Akta la vo. Nai, toi luas fu tau sanga. Nai toi lo soifu. Ah. Ia, o que valo. Que valo o longo ko lo ko li yo so o mabo maka go. O fele te vala mai ai. Ah? Fele te vala mai ai. Lo que ti sai pei. O ti sai. Ya, e malu. O nai pito. Queria ko sunga ma ko. O se le kio, ese le lo fie e indeo. Ni ma un aso sa o nga me fie fa fie ka o lo fie ko kio. O e te ala lai nei pete sa mai sa mo. E te ala lai nei New Zealand. Ah? O e te ala lai nei New Zealand tu loa. Ia. Oi, soli. E fai mai vili mai tau tala noa. Okay, va lo lo qua ia. Ia. Pa wa ga lo baka mo wa ka ko sa fo wa ga I. Pa lo wa. Ka ti ga fa mal ki ko ve ko. Ole akal ka au. Oh, tai. Ia, ai fa ka kele la me ko suga va. A mongere ko ya ki ko mar ko ki fa pe ho suga ke el pure. Fai le no matua fa tanga o e fai mai vili mai tau tala noa. Ia, o rei. Ja. Ja, van mij is zo nog ja, van tijd. Van mij zo nog als tamadia. Of vier van de nog tolitio. Ja, dat tolitio. Ah, litio tato wat nu? Dat litio tato uma. Ja, maar ja. Ja, de daar van de nog wat tole mai mo mai ma. Maar dat maar ja, dat zie maar de lilo tjil. Ja. Ole pe ole me va ale piki me stamana. Yo le nga le statu tu tua. Ja. Ya tu ina tu fa matalanga e nga. O ala va o nga tu ina tu. Ai le fa una ma tu fa tu pu le vesi le va tanga tau ai e le o se mele le. E ya la fa sa lo le la tu I ai se va ngor si tau tu si fo lo mo le tal fe so li tu la fo. Le tango le vele fa sa. O no tau tu si fo lo mo. E muli tai tu la fo no fa sa lo ngani sila. Ya e alu ala tatu fa sa lo tu la fo. Ya muli tu tatu fa tai. Yo pe tatu ya le fa le le mai tau. Ja. Pe vesta mal vi mai ya o vi ingo le li.
me vena le tau fele fenga luenga ia whaafia ma watala o ngā matala lelei o le watua tala vivesi ile tu mo fe vava i tangata ia pe le winga na wai te le afu i tangata fisili ai la me le to le a ma fa tu le ai o le lava ia ta ia la e mul ta ia ta to fa salunga ia ma a fa pe fo e mo mai na to na a me sala tu la fa porkiki ia van tu da to litio ele na porkiki i sa mo le ia i lunga i le foi mal porkiki New Zealand le a tele na mai fai pule mai la to ma fa interview o tu nei ma fa tal no ia a tala no e mo moli to ile fi au ma me ta u e au ngai so fuanga la tele le tangata fa no ia ai le fa vesti fo le va pe ta tango la fa so atu tato di tio i sia la to loa fa so atu mo fi la to fa mole o tato app ia download pe tu la telefone sa mo Capital Radio app tato YouTube ia tango e subscribe ia ole Samoa Capital Radio. Mo tato Facebook na Samoa Capital Radio. Ia ole tasi ono tasi mo tasi fa mo. Ia mo faina ki ela wi tio fa longo. Ole tate ia lunga le ma o te me faina fa so ma ia me sia ia tamam tina matu ole mo faina na la to fa so mai lai wa o tata le noni. A fu ia tasi valu ono valu. Le matua tele mal tele o tausanga na o tua ia le to ina nei o ne soni o ia matupunga mai lona ainga ia matua o sunga fai Samoa ia matu tele mai ai la to o le soi fu mal temil nei ia pe le mena fa no no o le to e fa au mai se tasile ia le tulanga pe ai la lo la tele ia ni fanua mani fale o lo ilalo pe o la to tulanga pe nei o no le la to fu tautua matavela wa pe o le esao e na ua ola la le mori talsing le na ola le mori tu mal mori matangi le fai mai ia sengi a ta elma na malamana na vatulo pe pasuka o fa pi e fa ola ai ola ai na maua la vai se ai ngol mori pensini fo le pam o ia se pe le ai nga pitosili na le la to tama ai nga naten wala to mori pensin ia na pela ia le na tau mai ka se mara malam ia to nga mori na le fai tu konseti soi o mori pensin pe mo le ono le fitu mori pensin e tau fa tamilo milo il malai ia fai lo mai singa ma foi ma na to wa singa ma konseti ia ma no soi volta to la talofa ma lo soi fu en lo po kalame ai lo ya soi fu mu a martina de la fa olo manuia fa tai ya le ma na yer po kalame tai au ya sa u fa so mo dia vai tai mi le fainga tau soi fuanga ma ya ona ma to pitonu ya ele inta vale naso fainkai o ma ko se o mo mi o vaalo kurula mau ke se ai vai camina nga a fa pia e fai sa o popo se koko e fa la yo ma ko la fi ke mon mole ava ma ko ai ngo ava Samoa tu so le tan no mai fia o fe le ua fangaloa ya ya fai la ma ko ia le ma ko ma o lo ka mai fi ke le fa ko nga ava Samoa ya a maona e fai le wai le inga o le on ma ko wai nga pi o ko le on ma ko wai nga ya nga ma o le mse ko ma fai ma aki ma de ma ava ma mai lo la ia le fai ma nga ngai le as ya ai va de nga mango de ava de pe o le popoi e ka fa ala ma se fia ilonga mango wai le nga mo ka popoi ngas ya ai a o foi langa e fai foi la le manga o fai se me su e se kupe ya le fainka fu la yo o wala ave ye pie fu ya wai a olanga na o fa pela ye pie ya o se kulula po ai se a le ainga le masangi ngaru le va a saula le va o ma ko we e alwa ye pie ya o mai le fa e alo la le va o ma ko wa ngai fa ye fa kari le pasinga nga wai a ko mai fo ya ko fa pena fo yo mai ai le va alo le fainga fewa o le vai kai miole pusa fai ya sa fai foi la pusa fai ya ama ko fangaloa o le fainga na o le pusa fai ma ko sa la ku de sul mongi
e kili vaku lau papa vaku pusa lau papa ba ku sia le fa yo lau pusa fu lau fakuanga o fela la tu tola a ta te o faku a mai la ya va pe lima la ka fai koko ale la au mai ya asaulola le sumongi ya na kaula mai le kai ya ai alo e lo ka papa o e va fu ya fa fong e ke alu kai mai ya ka lau papa la ka pusa le fai ko ale au mai a o foi langa fai le pusa fai e ave ia e se foi le aso sa wele ba e se foi le aso e ko sa wai e va ku ia le e pusa fai a o foi langa umanga fai ia ngadu foi le alo le vai kai e ave pusa fai ave lungo ave o le va ale le va kan singi le ave e ave ale la o sai mo manga sai nge ya pe pai ave la fai ko nga lo fa ka le kai misa wele le vai sai ni la me yo o le fai kuko o le kupele fai o le pusa na fa penga le fai o fai nga ka nga so ele ngi ka vale o ai a manga o fo i pia sa u pia pe ale se va ia e sopo mai ia mako a sopo mai ia fangalo ele se ka vale ia e alu ai fai e kuri ele pasi su e se ka vale alu ia pia umi tele tamu sanga pe a sopo mai ia mama o kele as fainkale le fewa ia taulai a vai ka fa mo e saulia fia o longo ia e pongia po fese no fangalo ia nga mo e le ko usu mai de kai au fa pena le faingole fainga ka o fio inga nga vai kai o lo malo si la na so ia tene na lo e sia le malo si na no fa tino ta lo la capi ia e mana ia tele fa lo atu le famta le la o tu la me foto foi pure le te mi le lava tu mauto le total ni na o faingole ava ia o anu mel tasia su o ava ya auto mo mawina ya o kele lo e ngi vai kai mi po ko e fai mai bo wa o ma vai aku ko amu ma ko sa la ko fai ale nga ngole ava ia sa fia wa ma ko e o la kele le ava e va o ile me o ile kwa fale me le ava le sa mo esa o mo ma watu salafa va ne fa fonga ia o tofu fo will drive uma fo will drive uma ya ai ngoto o to watu fale ngai fanga loile ava ia o matu o lai o te tantonu fo i o pisinisi le nā le malo si e fai pule e to e fai le teimi nei le ava wa pe e numel tasi a fanga loa i le ava i le teimi le nei tele man ma te mao a inga o lungo o lau o fo lele o tua maunga i le tūlanga peo nei le ava e mare ma le fo whanongo loa lau siri salafa ia no inga fou o towe teimi sa fai e meo le tau mea tau lima wa o whanga loa le sau le teilo mea tau lima i whātau market ia sa yei to vai teimi vai nga lea io o ma cosa wele mon mercango fai ava o le mercango kui koko o le koko o le fue ia o mea uma fa penga e fa sa fai mai foi mo meu o ka sengi o le papalau fala o le kapiko o mea fa penga uma sa o lais ia fangaloa ia no ia sa alu ale ava ia to ia lu mo mea tau lima ia io oi mo le vala ava pela ke manga o ke alu na alu pia ia na ve ba ai po fese fa le oloai whakatsanga e pe manga o mia se oka mea la yo mea kaulima a ia pe fia pe lima se furu au ka sengi po palau fala ia po ka ngoa po le alava le me ke manga o mi ka ngoa fai ava ia e manga o mia ia ka o mele o le ia ai mo ia ai le o le leise kokongi nga vai kai ele ia lunga kokongi pe o vai kai mi le wai ngi vai ka sa alo tale dia tele la le to malo le ala fa solo me la tu pula ka de lo fa ia la ia o lo fa ia anu ka le ai la wa ka le o la se la fa la malo si no me o kwalo o malo se kele le ai e me po ava fo ia le ia a o ka le se la fa la mo tu sala le tu ngole va le ta captain tu elu pita le na lo ma sa le to lo mengatai e tu sa le ia sengima o le temi foi o fusulu peta ia temi foi na le no sto masala o fusu anga lu peta una altoina pero temi le sa tu se si ese le makango fio o kala me ka la langa i ka au makango fio fa longo aku fa malo lavali sai di malo mo le manga i le kungu ia tai
tai lava e mangia nge yaso ne no kiuke tai e maluia foi le tapo inga le tapo a sio walo na ya lo tiai to mai tai ya eisa inga ya fa tai manuia le ya tai lava fa toi ko ya tau no vo i mutat po na melo taimi yo ya mana e foi fa no longo tuai nai la to nei o lewa au mai pelo la to sosia ma la to silofia ya wato fa manatu yo ngatu pulanga e mai pel fitala no ai pe talani wa tala nei o wa lei upu to ina o na nafi fa na meile so ana leila tau sanga na ya ele se nei vai tai min tama ai ngari yo la tunu ya ma no fa fo ta tu tunu ya manuia te fo ia la singa ma fo nga o to ta tu tunu nei ne fo ia so ma fo tau lava ile tasi le tatou tautua nei e o tautua mawele o tase sa mai sa mo e tasi anga le tonu ia ae le la vai fo e statu whawhiwhianga i le teimi o tahe au
ai so kaiba ai ale ai ula ula ule matiba sene la papa ingata ole taiapa malemu alua maleno fo papa elua ayo te fa alo atu ia oto e matutua ai afai ile mea sao ia malie ai lo finangalo e mua tolu Te fatala fatu sa mola atu pele le loto male nganga le nei fiafio le aso for really le nei aso luas from the found lima sino February ile tatu savalinga male tatu volongo le tu sanga lu all lu tolu fatala fatu wai por klame nei mo tupulanga talavou ia o alon fa na o tatu tunu le vai ngole fiafi ilungo le tu mala unanga le si fonga lo mua ia mai Wellington e fatala fatu foi ile tu fine ia ana fa solo le mama tasia tu foi le nei fiafi fatala fatu ya tu fine ia leo mawhai ona mafuta mai i le tatapua kalamene fiafi ia manor soifua tama maltei mea onga ia fatalo fatu fo i tatu au fafonga ea maile nei vai aso tu fili ana ia manuia la fafutai ia toi anga ia tfo i anum whanau lea onga ia le fo iwa whaai ufo i le nei vai aso fa lea onga moni lava Mario lo ova peona mafatia nisi o vaenga o le atunu i ia whama lo longa ia i le mai ai fo i o lea wha ia tātou lava i Wellington e pori rua ia olo whapeona manuia lava i le rufo i ni. A whaina ue tau nui whali le teime lea o ngā lai whai o lava lava o. O lau tuanga masania te taru lava lava o ngā ia tūtono o le tanga mea. Ia e mai mafuta mari tātou por kalami ia ai whali le lunch na sa le tau mawhai nei tono lea o ngā tu sa ti ngā ina mama tere whai lunch. Ai leo. Ia e toi whai mai lea o ngā lai Laili pili ta lali. Tamalana e inoeri puti nei la fiafi Maria awa ni tongia la pisi se tulo. Mau me ai. Ma ia irta fa program fa tolia so for really to fit ano irta wo fa lo ngia le la mafuta mai. Iwe ia ole songa ya Daniel Fruin. Ia le olam fa yon fa tal no ina ile nai minuti o iluma. Ia. E mana ia foi wa o le tatu pukalami mari le lava o mai lava ia lo fa na sa moa. Ia e avea malu i tau fo i mo i lato wha mui moenga fo i wa ausia e avea malu i tau mo tupulanga talavo nei mai taimi i whainga tau tupulanga talavo. O le au ngāra tātou pokalami sa o le au mai tātou wō nei ma tātou guests ia se i whamalosi fo i ma ave se fautuanga mo whanau tupulanga talavo i mea fo i wō o i fo i matātia le ua mo whai o na o i fo i lātou
the accolades that they've received and achieved. Mana ia tātou tatanoa, ia mawatus whaasoa, ia o ngā mo, ia o ngā hui mo tā ua tu whina. Moni lei pe o vai aso leo tua na ai Mari o tā ua foi leo le Tavia, le sa tātou tatanoa, ia tele foi so sia ma le ona saa mai, ia ai o te iloa foi, o le a telefoni awa o ngā tā ua ia mese foi alom whanau whafonga mai, o le ha maua le ile afiafi nei. Mana ia. Mr. Cowboy manan bisbisenga nei, ia, so te liu mai wha o tātou por klamen nei a Woli. Sena tek tatai, tatai mai sue na
Fayanga, awelame. Fayanga, awelame. Fayanga, fasua siatama. Oyei moinga afa amai. Amai selati la lele. Lava lilame. Le apa. Oye lame. Phone where lolo mai semana me. Isai lumane, isai tuli lumane. Awena alaina asola de mataina. Tunele, hoe laume. Toi whaamalo atu I lau whaafunga anga nei awhiawhi ia tupulanga talavou leo o 12 minute te ai lei tu lai wha ia o ma tautua toi ma le tuanga ni a Mari nei awhiawhi. Mari pe o lewa i atu leo wa maua le tatou so ta inga ma le tatou wo ia po le tatou ma lofo I nei awhiawhi I le sunga ia Daniel Fruin. I oe leua mai tau atu leua ma futa mai le tatou wo whaalolongia le sunga ia Daniel Fruin live from Auckland I le nivaenga o le tatou tautua. I le levaenga o le tātou poloklame mo tupulanga talvou. Ia le la whaatalo whantu I le uso. Ia Daniel Fruin. Ia leo mafuta mai lunga o le tātou poloklame whaatalo whantu. Daniel, malo se fuma nuia le levaenga o le awoli. Ia whaatalo whantu. Murray, ia ma le sunga le tamaitai. Pangalulu atu le mau atu le swafa. Ia malo whaatalo whantu atu no. Malo whaftai. Malo whaftai. Daniel, ia aile I tatu tele ia loa ia e momoona ma whaalawi loa foi ia lautala anga foi ia ai maise ia ni wainga tāua foi tauan of sila fia foi le malo la tuno ia awa foi ia lau sunga. Ia o Daniel ia o ia sa he's a recent graduate from Auckland, from AUT, Auckland University of Technology, who graduated with a Master's in Computer and Information Science. Fat ele livona umona fa au ia le sunga ia Daniel ia I lana fa ilonga o le masters ia I vaenga tau computer. O le vaenga fo I leo le fa ilonga le masters with first class honors. Le safa manui ia le uso le ia Daniel. He's not stopping there. He's currently pursuing his PhD in computer and information science. Attaining his PhD is a goal for him. Ia peo se mui mitinga lea I le uso ia au sia le si matati a le polisi level le o le PhD. Mana lo winga mo walunga le tulanga le wile masters. Ia le uto mo fai fo le uso ia au sia le tulanga le PhD. This is one of his goals and it's currently on hold as he cares for his parents. Both of his parents are elderly with health complications. He is a part-time teacher assistant at AUT for the Bachelor's Computer Science School. Ia peo le vaanga leo lo I le uso. Ia o lo o fisoswani fo I tulanga o le fisoswani le whaiaonga pe lecturing no tulanga o matapulo le Bachelor's Computer Science. Daniel has also worked for the Office of Pacific Advancement in developing open spaces of academic advancement of
for undergraduate students, targeting Pacific Island students currently studying under the STEM umbrella at AUT. Mana iwa inga le pio ia fo is o lea fo isa ngalue fo itono ofisa mo whalapatonga le e mo Tamaiti Pasifika po tupulanga talo Pasifika. Le olo mana o mia ia le fisosoani mari I vainga fo ili e toe fisosoani e whaau uinai. Malo, Daniel, that was quite a big bio for you, but as we shared with our community, there's quite a lot of things out. Tele yo ni, patanti ai nga te leo tulang o nga. E fa talo fa tu fa mo lo no lu tatu por kalame. Daniel lava no ni te fa filo ai tatu tunu ia fa ilolo tangata o matua ia oni ala fanga fo e te fio mai Samoa. La we kalesia. Ya fa lava mo lava no. Ya e mo no fa poila auto vanu anga whenga tau topa ia mo tō mamalu Samoa, o topa ia, o tō sā, o tō whainga. O lea leo ai se whamatalanga, de ia usise, o na awe ai lea malapeli tatu mawhtanga. Ia ai mo ona u whaatalo whatu susunga whawhengainga o tō whalitua. O whainga ruenga pa ia o lea tua mai se whata whaitaulanga, te whaatalo whatu swafa manu malo Yesu Keriso, o te whaatalo whatu hoi I te mama tina matutua tua a sinsina o tatu atunu ulo whaafonga mai le nei tu la ia mai se foi pa ia ma le mamalu o le atunu talofa lava. Yeah, so my name so I'll try speak bilingual Mari Samoa, but I will tamo fai pea ele le pa Britannia ina ia lama ia le tupulanga. So my name is Daniel Elijah Fruin. Alo tama o Charles Moi Fruin, malo tina o Lea Fruin. Ia alo tama sau mai apia. Ia alo tina sau mai le nupa ia o whaliwha. Alo e kalesia o le Independent Samoan Assembly of God I Kelston. Malo, whaftai. Malo, whaftai, Daniel. E mawhaiona e whaamatalatala mai ia I tupulanga tala vōlo o mafuta mai nungo o tato porkalami ni afiafi. Whanai whamatala lo tala anga I lo o langa o awina ia le ngata I lea, le ngaluenga o lo e iai le taimi nei. Awesome. Yeah, Mole lava this part of the section whaia singa umi ai. No worries. Good. I don't want to miss any crucial part because everything plays to one theme. Nice. So firstly I went to Kelston Boys High School in West Auckland. Best school in Auckland, arguably New Zealand. When I finished from Kelston Boys, o whamaulunga whapea, okay, e mawhainga walu so university. Wow. But funnily enough, I was short on my university entrance by 1 credit. Wow. And so no university would accept me. And at that time, so far, I was so gutted up. My parents and my family and my mom were just, all really tried hard to put me into school with the necessary means to succeed. Excuse me. Yeah, I'll year 13. But yeah, singa ula vale si tulo. Yeah, na le mawhai na awaio credits ile me sa tauna yai. So no university would accept me. And at that time, I was just really gutted. To be honest and truthful with you, I went into the room, Okangi whawhenga o ka ulu ka ma, whawhenga o ka ulu ki ngā. Yeah, mo mafo whawhoi, I'm such a letdown. So I broke the news to my parents, and as usual, yeah, kalango mai, whawhua mai. And at that time, la nga whai whale einga ma fundraising asio mato I kalesia. So I thought, I'm gonna commit to serving God. Mo whapelea le la o koe whamaongi I kaukuanga lo kalesia, mai se foi, whamaongi le kua. So for 6 months, Marie, yeah, mana tua oi, e lua semester, semester mo mua e mata ya Februari, ya lesi ya mata ya Julai. So from January to June, I was working Monday to Saturday for my church with no pay, but I was serving and I was volunteering all of my hours every day. Monday, e ka penga ai ia prep uma mea mo le mato whaleinga.
aso lua, aso lulu, I would be at our faleinga, aso tofi, aso falaile, aso nai. I would do the sausage sizzle every day. Wow. Yeah, and at that time, Marioka, I was crying to God every day for Pisole. Me ale maua leo skat. Ai ke lo e ia awala le tua ya o ina ile tangata. Wow. Yeah, and so at that time I thought, no, Lord, I'm going to serve you. I'm going to commit my life to you. And then all you like, Manatua University was out of my mind. Sure. I thought, this is my life now. I get Yalivili Mayol AUT, one of the academic advisors, and she said to me, "Oh, I saw your application. I can't put you in the bachelor program, but I can put you in the certificate. I can't put you in bachelor's for business, but I can put you in certificate for computer science because we need numbers." And then I said, "Oh, okay. Well, if this is, I'm going to go for it." So I took that pathway course, certificate course. And, in that certificate course, I really fell in love with computer science, with programming and everything that, that pertains to it. And so from that certificate course, I went on to do my bachelor's. And then from my bachelor's, my dad said to me, "Okay, now you're studying, polo misi mai. Au sang fa mai ke manga ke alfa ingalwenga se maulo masters." So I said, "Okay, Dad, yeah, fa lalo polo misinga." So then I did my bachelor's, graduated, and then I did my master's. And then as soon as I finished my master's, I thought, well, what else am I going to do now? But on my fofau, I did work for the university in teaching. Wow. I was a teaching assistant, and I did a lot of work with UniPrep, in the Oceanian Leadership Network, or the Office of Pacific Advancement. And that was, we're facilitating NCA workshops, helping our students in South Auckland and West Auckland, just to try get into university. My gift is teaching. Wow. And so I thought, well, I want to teach. The only way for me to teach in tertiary is to do my PhD. And so that's where I am now. Wow, for Daniel, this is a lot. Yeah. Aulam fayona ma tamfai tau fam tatala le tunu Daniel. Mari ma na yol talaanga o le olanga o Daniel. Na mata mai lalo o olvasinga sful tolu pena tau la vale Daniel ia wale watasi le credit na le mafaiona au sia ia maka e urufale ai le university. Ele isa university tono New Zealand faiona tali aina ia Daniel. Ona ele ia sia ia credits for ia masani ia vasinga sful tolu. Le alana alua iloa commit ma alue e ofualon taimi au nei lana ekalesia le Independent Assembly of God i Kelston. Wow. Asongo fua ile as for really laces tongi no pay, but he worked the sausage sizzles 6 months. For 6 months. For 6 months. Yeah, tomo fai for itu langa latu falainga Yeah, ma tangi ile tu So that's that's something really. So tasi le credit na mo mia ya with tono university le mo fai. Ai na mo la vano le certificate. I foi la ma ne foi. Na ile sia vano amata mai. Ai tu sel I o mai le o bachelor's ai amata mai la certificate. Al mata po foi le firi na ele usu ya Daniel. He never wanted to take computer science in the first place. Is it really meant I'm not okay. Ai pena sa no Daniel. Ina wo fai le certificate le ole or computer science. You pay with your theme. Yeah, vaila umamai me email bachelor's. Bachelor's. Yeah. PhD. So dia turun tama halu faila masters. Yeah, alu faila masters. Yeah, lela wo ol tulanga lela tama faio ye PhD mani tatu tata no stemi. Pero failo tu stemi sola. La wa au fai au sier tulanga le. Yeah, e foi vai nga tulanga on ma tuala. Yeah, olanga le Samoa Daniel. We've got our families to look after. Yeah, a leith fa mo faia o le fisili lona toru le fieta no toi lela wa au siele tulanga le you've now reached masters first class honors and you're on your way to achieving your PhD to be a teacher to teach and you have a passion for that. The computer science and information science area or digital technology or IT, it's not a field a lot of our Pacific people will want to take or are currently in. Daniel, can you
talk about, you know, your journey as a Pacific Islander, as a Samoan, as a young person at the time, coming through the educational space in this area where be leo se as a tūlanga leo se area masani no o tātou tangata. Yeah, so leia lo saunoanga. It's very rare to have Pacific Islanders, let alone, you know, individual Pacifica, Tongan, Samoan, in this field of digital technologies, or even in the STEM umbrella, science, technology, engineering, mathematics. It's very rare. When I started my university journey, I started with a good friend of mine, and I'm sure all of Pororua have heard about her, Eterola Faele. And so, yes, we studied together. She's a very good friend of mine. And it's, to be honest, we were the only Samoans in our year level. Wow. And so, you know, there is a feeling of disdain, of, you know, feeling out of place, and you're pushed out of your comfort zone because you're not in your normal surroundings, and you're not, you know, surrounded by the people you're used to or you're comfortable with. Yeah. You know, you're amongst a lot of Caucasians, Asians, and yet we were the only brown. And so there's a sense of, you know, like a competitive environment, you know, arises. And you're tested as a Pacific Islander to see if you're worthy to be at the table, so to speak. And so in that area, you know, we could feel the pressure. We felt, you know, the sort of judgmental eyes in a way. But, you know, one thing for me, and I know Itze can, you know, testify herself, was we have such confidence in God and identity in Christ that we never wavered. Yeah. You know, we walked into those rooms and we rocked those interviews. We rocked those, you know, those presentations. And I guess it all comes down to, you know, how we were brought up and being confident, you know, in church. And, you know, you're taught to speak loud. You're taught to be yourself. And so I guess it was just not leaving my culture at the door of the university, but bringing it in with me, because it amplifies my character, you know, it amplifies myself, and it brings a different tone to the room. And so, rarely any Pacific Islanders, we faced a lot of obstacles and, you know, a lot of pushbacks, but in saying that, I feel we had God on our side, and we really just pushed through as Pacific Islanders, and they see now, you know, we are worthy to be at the table and to have these discussions and be on the panel. Malo whaftai Daniel, Mari, o le sa whatara no fai o lo me te wati, le tamaita ia e te rola whaele, ai le maita watu, e wo mai, le ia le soia Daniel, ma e te roa, ia o lo hamtatala ina e le soia Daniel, ia le vainga fo ile e tau le inisa mua i to tono o mata upu e la te le masani ona la oi me te roa te le lava ile au asia o la palangi se tulo e oi fo ile langona fo ile pe o le o mai fa fo ma le me confident nai masani atato e i tato tata sa mo tata ina ia ai pe lo atu le tono poto fo ile vai atuna au papa e lava mala asia ia mai si mau saina e pe langona fo ile pe e lim fai e tato mea la ono me o mea vahenga e whabitoa lava mo lau pai. Ai whaftai a Daniel, whaftai mo o le whatua tua i le atua le mai tau atu. Pe o le atua, lona whaasinumanga, ma le whaavai o mai lana. Ia lona talanga ma lana story, lewa matala. A tātou whaalonga tala vau. If you're listening this afternoon, faith is a big part for Daniel, and he's credit to success to his faith in God. And so I think it's very encouraging that we get this testimonial message to our young people. Wai tā ua te lelo waluma. A velo whātua tuanga mai whātua tua i le tua. Your culture amplifies your character. Ile i atu ia Daniel tu I whafo o your Samoa Pasifika I whai to Ori University. Na o amatau ave lana lona whasino manga o your tangata Samoa. He's a Pacific Islander and he stood proud in those spaces. And so he's dominated in those spaces. You mentioned, Daniel, these STEM courses are science, technology, engineering, mathematics.
You see the mata upu e pe ele se favorite le ali si talavo. Mas le van numera. Mathematics, numbers. So, but in the computer science and information science, it's important to take these courses, Daniel. Yes, it's very important to take these courses, and I encourage Iele Tupulanga who are listening to not shy away from these courses. Mana tua fo'i, we are the great voyagers of the Pacific. That's science. Right. You know, we calculated how far each island was. That's mathematics. We are. You know, we made vessels, we made canoes that could travel vast distances. That's engineering. Wow. You know, it's in our DNA to really challenge ourselves and go out in the unknown. But I think, you know, when we box ourselves in, then we stay within where we are. We discredit ourselves. We don't give ourselves enough, you know, confidence. But I truly believe o tātou tangata Pacific, o tātou tangata Samoa, e lau I loa o mai tangata. We are tangata Folau. 99% water, 1% land. And we navigated the whole Pacific. It's in our DNA. I never thought of it like that. Yeah, same. And I'm sure our young people actually, the analogy le o tātou tangata Pasifika e le leite le mele mamatika numera. Na mawhai o tātou tua yaso ia le tau sa idinga o lea motu ma lea motu ona fuale le mamau mai lisi motu. Ia o tātou tangata na whauina me o vaa alo fu i Eleni Masini for Eleni Masini. So it is in our DNA. Initiative and intuition is there, and the skills we have it in our people. So it's very important. So STEM courses are very important in computer science and information science. Daniel Biolene confirm mai. Alfaanga mun mul facility le numen fa. So you could have stopped at the certificate level and then get your way into bachelor's and choose another direction. But why did you decide to continue this pathway into, you know, computer science and information science? Yeah, so like I said, you know, I was supposed to go into business. Yes. Because in high school, my dad chose all my subjects. Really looked at my NCA subjects. But if I look at my subjects, he chose accounting, he chose economics, he chose business studies. So what does that mean? The only field I can go into is business. But when I did my certificate course and I did computer science, it just honestly opened me up and took an interest in me. And so I really, to be honest, I fell in love with programming and everything that has to do with it. Wow. But yeah, just going off from what you're saying, it's, you know, we are who we are because of our support team and because of our village. And I truly can say it's by the prayers and support of my parents that I am here. First and foremost, God, for allowing me and giving me the grace and mercy to be where I am. And the prayers and support of my parents and my family, surrounding myself with good friends, and the support of my church as well. Malo whaftai Daniel mana ia vaenga lea Maria le watali mai e Daniel le isi tafsili ia success story Daniel o e le isi tangata o ilunga pokalame atu planta lavo it's such a huge and amazing success story for our tupulanga lavo le nei famtaltala ia tangata e tumalo si malangolango ina oe mo mua e avela whaftai le atua lua ona iutua ia o ainga lau e kalesia ia ona ia wo le ana una ia lava oe i le fiot le wa e tautua ia i taimi nei. Malo. Oliver Silly, you know, how do you find the balance? You know, so you talked about, you know, and o le mai o le alo le sunga le whaafenga mo le tua o le kalesia. You know, you had your church commitments. What tu le aso nga fuores for really. On top of that, you study your family, but you never stopped studying. So how did you find the balance? And, you know, because they have to sacrifice something for the other.
But what I'm hearing is you didn't sacrifice anything. You know, you put, you know, you balanced your time, you balanced studying, you balanced going to church, helping out your family and ministry. You know, how did you find the balance, Daniel? To be honest with you both, I don't think there is such a thing as balance in our lifestyles. Yes, sure. It's purely what is important to you is you will prioritize. What is important to you? What you prioritize is important to you. And so, you know, like you said, church activities, mea le lotu, whai fo'i fundraising in Sparta, Galicia, whai fo'i studies. You know, at times, many a times, I wanted to give up on my church commitments. You know, ele ke mi e momoli au so to my uveske, yeah, fire yo fuck, you know, my I just let go of my anger. Go no, yeah, okay, le fire le, polo kalame le, okay, le fire le white sunny too much. I poor malia so to my yeah, pule au so atali I fa mo le tua. You know, that's something that really held on to me up. Wow. Because o te manatua e le tala pitala ile to ya Israel because ato wo ile no, you know, if you guys go into the promised land ato ai mato finu ya ato manatua maya. So that is something that I held on to, you know, lewa o mawale manuia lewa o kiki o I'm almost finished. I've got my bachelor's. But now I've got the blessing. I'm going to forget my God who brought me here. You know, and it's something that always challenged me. Every time, I'm not going to do White Sunday. Because mana tua oe, ole masinga pikosilia, busy. Yes, especially studying. For universities, yeah. Because that's exam month. Wow. I've never given up on my White Sundays. Wow. O mako aunga mea, you know, we know our aunga mea e ka ole le lima ai waku le balu e whaku auma le sfurulua. Yes. You know, I was busy too, but you know, I've always put God in my life, first in my life, and I've seen the fruits of it. Wow. Na sa yeile taimi na we were coming up to one of an early exam, and I had the choice to either study that night because the exam was the next day, or go to my aunga mea. Wow. And I was sitting there with my friends. I didn't know what to say to my senga and inkia friends. You know, I'm gonna go to my aunga mea because I have exam tomorrow. Yeah. So when I told them, they were like, "Why are you going? You know, you should be studying for the exam tomorrow." This is what I said to them. I said, "Sorry, this is my commitment. I have to go." Oh, while aunga mea, like you know, ilo ma for follow exam il kaya out. But I went and I put God first. For that paper, I came first in the class. Wow. Okay, Lord. I don't know how, but you know, when you put God first, He will give you the smart you need. He'll give you the wisdom you need. He'll give you the knowledge you need. Wow. Wow. So whatever we need, God has an abundance of it, but e kaunga kako sa ili mo mone malo le tua. I say e fa popo mai le tua mea malava. So I've seen that fruit in my life, and to be honest, it's been difficult trying to balance. But I know my story and I know where I started from. It's too much for me to let go of my God. Wow. E ma whaina utula fo ina ia loa tua ma you know, lo au nanga isia o te loa o le ala lea o manuia ai. A whai te loa se me te manuia ai. Sa me te tulafo ina ai. Awa tulafo ina. Sa ili pele tu aisia. He is the reason I am in uni. Wow. He is the reason I've completed all these things. So I can't let go of God. Yeah. So instead trying to explain what my balance is, there was no balance, to be honest. I just put God first. And every time if I see Sauniga, every time if I out Maftanga Lau Televo, every time if I out Hamia, I always turned up. Vale. Manaya. Vi ele ali Daniel. Manaya te lau fasol ne afiafi. O le upu leo te
pikia mai I le tautalanga Daniel o le prioritize o le whaamo le nana tafsiringia po le whawhen whapaleni le pisi o mea le lotu o mea le ainga o le ngaruenga o ana studies ai le mai na whaamua le me taun whaamua o le atua le whaamua Daniel. God is the big word in this circle le mai tau atuai. Ia, mana ia tele. If there's anything you can hear young people in Tupulanga, it's God's first this is ela walunga le atua I whaasoa le ale usia Daniel Neias. O le mea te whaamomo, what is important to you, you prioritize. Ia, o le si example na mai tūlanga o le lota maiti White Sunday. Tasi foi lea commitment ta ua te emana tu le pa u tonu ia le tātou lota maiti o topa le teimi su enga lea le miste. Monile. Ai whaamomo Daniel lea tu sara le na whai ana wo intiam lau saina ia. Ti ngana na fosi mai la ia Daniel e no fosi vela to study wale su enga le so tai au. A le ma fo Daniel le tauna awai la to nga me ye fa le via. E alu ala. Alu le walo mal moti no ele awai au su enga tai au. Ai le na sili le la to. Ai so we number 1 with tato Daniel. Malo, that's amazing. Iwe, Mari Eila Officili, I got a question of the books, more Daniel. Daniel, we have guests here that come with their amazing stories like yours. But before that, they have their financial struggles. I mātua, I le tau wha o ngaina mai o alum whanau. E se taimi fo I lea Daniel sa uti e whaasoa nei o mātua a o le tau whailau lau a onga. Stan vele fa peo la e quit loa onolo walofa ya mama dad that they had to provide all of this for your school and your studies. That always crossed my mind. Sa o mafo fau tele ni mena. Sa yele taimi na o walu whainga luenga during my summer break. All right. Yeah, walu whainga luenga I le sales. Ova ya tu. O fio lolo ia le mele sa kongo le counter. O mafo paulo. No, I'm gonna work here because I can help mom and dad, you know, ka pole loku, whaifana lave. And o mafo fau, you know, it's always in our heart to buy your parents a car, you know, or buy them a house, you know, it's always in our heart. So o mafo fau, lea wala lea manuia. And so, I went over Kalango Lukama over le tera mo le lau mo fo mele au. Ai le lau alu whainga luenga. And my dad said to me, son, e ke alu a whainga luenga I o, e ke sfolo ka usanga le whainga luenga, e lo whale whainga luenga nga, e ko kusa loko ko. You will earn the same thing. But if you go and you pursue your university degree and you get it, in 10 years time, you'll be earning more than you'd ever think. Wow. So, and then if I stay in the struggle now, you know, tell me ainga or you know, we always think temporary. Sure. Think, I'm gonna leave now and then I'm gonna help mom and dad for now. But how are you gonna help mom and dad now and at the same time help them in 5 years with the same type of earning? Long term. Long term. So long term, I'm gonna stay in the struggle now. I'm gonna try help my parents as much as I can. But I know by the end, when I achieve all that God has set me out to achieve, I will be earning more than enough to help them and help everyone else. Mana ilwa ngalia ilfa soa ye JB wa natu ya Daniel alu e fenga lu nga si fisus wani matua me tau lotu me tau aingo fa la vela me tu la penda o mana ye vo vai to Daniel le melo sa to la count pe wa tau fa to na ile ha onga male ai mana ilfa soa tama e sili fo le tu pete mo pa o mau onga ilo tu pele la mo te mini pe tu tu langa tonu alia Mari Dele ona una ia to matua ia lom whanau I o esu fa spepa ona e lava le whasoa not lava le whasoa but e te lea toile tupe nai no le tupe le wha mai ia Daniel sa whainga wenga e tutu sa uma
Pea whapena e te ria ruwha umala wa onga. Malo, mana ia. This is beautiful, mana ia i wanga le au mai le fia whini. Leu so, Daniel, what can you share to encourage our tupulanga? You know, lo langi le wei te mini, leu so, Daniel, I know you can agree to this and testify to this. Wa sao technology, wa mawa ele tupulanga, ele au ngā tupulanga ni tātou mātua, malmelo i tātou te mini. What's your encouragement for them, those young people looking to get into IT and technology space and, you know, come into the area of computer science? La sa wau tuanga mo i lantou. My encouragement for those who are seeking to go into IT space, continue. There are just so many jobs out there, so many, you know, availability and opportunities out there for Pacifica in IT. And so that's an advancement for us. It's an advantage actually for us. We have an upper hand there in that sense. And for those who are unsure whether you want to pursue IT or not, and you're in high school, or if you're in high school, I encourage you, take up some digital technology subjects. You know, take some science subjects or mathematics or engineering or IT and test it out for yourself. You know, see if you like it and if you enjoy it. Or if you're still 50-50, there are a lot of resources online. Tele ia, you know, resources in mawhainga, programming and programming whapena. I lunga o le internet for free. So you can try it, see if you enjoy it, if you like it, then you can pursue it. But for those who, you know, currently working or, you know, outside of the spectrum of education and you're looking into IT, there are so many institutes out there offering, you know, first year free fees or offering, you know, a lot of IT courses to get into because being a War Murray, IT is the future and digital technologies is what we are in now, and it will continue to just increase and be out of this world in a few decades. Wow, mane. We are going to be out of this world soon because of all the chat GPTs, things that we're using. Daniel te rofo inau e Silvia, mana ia leo lau whasoa, lene whasoa mai mō anum whanau, whapea lewa e I le kolisi I ia o mō lunga. Ai mata upu nā tau computer, sainisi, matematika. Ona o leo, o maulalo lava le pasene o tātou Pasifika o iai tutonu o matanga wenga po ofisa nei. Leo lo ona ia mana ia whautuanga a Daniel mo I lātou ia whaawau whaamalo si e whailau. La mata upu pe whapea le te tamawhai te whia IT. Mana ia, u te iloa e. Si o vai fo ia uia pe. Pe ono, oso wen tūlaka le. It's a one relevant for le mo te mile te wo mai le se wanga la IT wa current le tu wai mai ya. Toi tato. Alo, Whaptai, Daniel, what are your future plans and what are your goals for 2023 and moving forward? O ani siau wha moenga I le lumana ai mesen ni tau sanga o tato iai? I think one thing I'm definitely looking forward to this year is getting married to my fiance in July. Congratulations. So all glory to God. Thank you. Also continue to looking after my parents. But one thing and also impacting and inspiring youth to pursue tertiary, and that's by working, you know, for the Pacific Advancement Office at AUT, and also just working in the space I'm in, teaching assistant at AUT. I come across a lot of undergraduate Pacific Island students, you know, sit down and have a chat to them and just encourage them to stay in, you know, in the STEM umbrella, but to also continue and complete my PhD journey. So that's top goals for 2023. Mana, Daniel, you mentioned, you know, you're helping out those students as a teaching assistant, especially those ones coming into the bachelor's. It's amazing that they got the opportunity that you're there, we've got some Pacific faces at the school now. But when you arrived, you know, you're more or less setting the, you know, the support for them now that they feel comfortable coming in, they seeing our own people
in that space. So can you share like how it's been helpful for those young ones, our Pacific people coming in and seeing you guys already there trailblazing in this area? Yeah, it's always good to have a familiar face. It's always good to see, something that you're familiar with in a space of just, unknown. And so, for a lot of Pacific Islanders, when they come into STEM and all they see is, every color but brown. Yeah. But, when they see one of us, and especially my friend Ite as well, who's trailblazing in the IT realm and trying to get all these students in, is that comfortable, having them be able to sit and have a comfortable chat with you, and open up their aspirations and open up their problems that they're facing within this, within their degree or within whatever they're facing. And, to have the extra encouragement as well and sort of be that inspiration for them to complete their bachelor's or whatever they're pursuing. Malofa whai, Daniel, I'm with you on that one. I 100% support what Daniel said, Murray. When you walk into the room and once you see a brown person for ile, it's a ailua se tata lanu ina for ile, so se mea la vetalwai, you automatically connect. E automatia lo le whairilo connection ma tangata na mawhawhai ngō fie pe lau ngon wenga whasoani lea I alom whanau ia e pe forward for ile te tonu. Pe o leo atu e whai ngō fie ntal tanu noam whata ma whaasoa ia Daniel ona tangata, o tātou tangata, tupulangata lavo. Malo, ono tātou te mili so Daniel, thank you very much. Siri muri lea. What's your encouragement to our young people? This is, you shared an encouragement for IT, but this is in general, as a young person, you were once a young person yourself coming up, where what you could have told yourself, the 18-year-old self, yourself, or, what could you encourage our young people, our tupulanga who are listening right now, and, need that extra support and, what words of wisdom can you impart for our young people today? Thank you. I think, like I said in the beginning, everything plays into this one theme. And for me, that is Matthew 6:33. Seek ye the kingdom of God and all will be added to you. Seek ye first the kingdom of God. So that's firstly prioritizing God in your life. You're in every area, prioritize God, and you will see God open the doors for you. This isn't a sermon. This is just an encouragement for, our tupulanga. Wherever you are, whatever you want to pursue, whatever you want to achieve, always put God first, and He will open up the doors that no man can open. I love that. And if you think that God doesn't hear you, God does hear you. It's our old Daniel. Everything plays, part two. Everything comes into this one theme, then that's what you said. So everything that comes in your life, everything, every problem, every tough situation, everything plays into something in theme. Matthew 6:33. Sa ili mo mormano le tu malala mi tonu o na fa popo matu isi me ya tu. So it's quite amazing. Le le fiafi le wa mail fa so luso. We are very proud. Thank you, Daniel, of Taifo ile sungai la oya tu for bringing you on. For connecting with you, mo whatever no to proclaim mo tupulang televo. Your story has encouraged a lot of our young people, and I'm sure Tua and our community commenting on the program and saying thank you for your testimony and your for sharing a message today. Tufina. Moni le Daniel ia o te lofo I ole ia wo mai fo ile fai ngole tato fatala noanga mo le tanga fafutai. We wish you all the best for preparing for your big day in July. Yes, congratulations. Congratulations. Ia manuia foi tapu menanga mo le aso tele. Ia ai mai la ve ma fai masui o le au fafonga si fonga lau mo. Ia fa pe foi le fionga le pule mal tato ofisa fasala nei mo le toilenga fafutai mo lo taimi fa ava noa. Ia ai manuia tele la fofonga to nei aso mal nei weekend. We hope to have you again. Connect with you again later. Yeah, ai alofa tele atu fo in sunga whawhianga mal whaltua whawtai. Okay, whawtai lava. Yeah, pasi for Daniel. God bless.